یہ ہے کہ انہوں نے ان کے سامنے مرزا صاحب کا ریفرنس پیش کر دیا ہے. اب یہ کہتے ہیں کہ کسی حد تک الزامی دلیل دینا یا جس طرح مرزا صاحب نے کیا ہے اس کی گنجائش تو موجود ہے، ورنہ یہ کرتے نہیں. انہوں نے حوالے مرزا صاحب نے کرسچنوں کی کتابوں سے دیے جس طرح یہ ان کا دعویٰ ہے. اور جو سلیم میر ہے وہ بھی اگر آپ اس کو پوچھیں گے کہ یہ جو بات آپ نے کہی ہے یہ کہاں سے آپ نے استدلال لیا ہے، تو اگر صراحت نہ ہوگی تو استدلال وغیرہ تو وہ کہے گا کہ میں نے تبری سے کیا ہے، میں نے فلان جگہ سے کیا ہے، فلان تاریخ کی کتاب سے کیا ہے، طبقات وغیرہ سے کیا ہے. لیکن اصل چیز یہ ہے کہ یہ جو الزامی جو رنگ ہے نا، یہ انداز ہی جو دیکھ کر گئے ہیں مرزا صاحب، اصل چیز یہ قابل مذمت ہے، نہ کہ اس کا ایک بندے کا فرد واحد. میں آپ کو اس کا فرق بتاتا ہوں. دیکھیں جو ہماری جو نظر ہے نا، آپ تو نہیں مانتے، ہماری نظر میں ہم نے مرزا صاحب کو نبی مانا ہے، ٹھیک ہے، ہم نے ان کو امتی غیر حقیقی بروزی نبی مانا ہے. تو ان کی جورسڈکشن ہے، وہ کہہ سکتے ہیں کچھ بھی، ان کو حق حاصل ہے، ہمیں حق حاصل نہیں ہے یہ چیز کا. اگر انہوں نے کچھ ایسی بات کی ہے جس انداز سے کی ہے اس پہ ڈیبیٹ ہو سکتی ہے. لیکن سرین جو دوسری باتیں ہیں، دیکھیں نا، ایک غلط بات پہ دوسری ایک بات کہہ دینا، یہ تو کوئی دلیل نہ ہوئی نا. ہم تو یہ بات کہتے ہیں کہ فار ایگزامپل وہ تاریخ تبری پیش کر رہے ہیں، ہم تو ہمارے خلیفہ ہیں، اب خلیفہ ہیں، 5ویں خلیفہ ہیں، انہوں نے پوری خلفائے راشدین پہ خطبے دیے ہیں اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سٹارٹ کیا ہے. اور آپ اتنی بدتمیزی سے تاریخ تبری کا حوالہ لے کے اس طرح نعوذ باللہ کہہ رہے ہیں کہ تمہارا علی ایسے، تو یہ مطلب کتنا نعوذ باللہ بات ہے، توہین والی بات ہے. کیا ہماری جماعت میں ایسا الاؤ ہو سکتا ہے؟ انڈر کور صاحب میں انڈر کور صاحب میں عامر نذیر صاحب کی بات کو سیکنڈ کروں گا. یہ حق مرزا صاحب کو بھی نہیں دیا جا سکتا. چلیں اس پہ ہم ڈیبیٹ کر سکتے ہیں، میری عرض سنیں، ٹو دی پوائنٹ ہم بات کر سکتے ہیں. اپنی ایک پوائنٹ آف ویو دے رہا ہوں نا. دیکھیے قرآن مجید کے، دیکھیں میرے سنیں، قرآن پاک کے مقابلے میں کسی کی حیثیت نہیں ہے. اس کی شرح وہی مانی جائے گی جو نبی پاک صاحب الاولاق سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیان فرمایا ہے. اب اس کے متصادم کوئی بھی ویو ہو، فکر ہو، تو وہ قابل قبول نہیں ہے. گستاخی کا حق نہ سلیم میر کو ہے، نہ سیفی کو ہے، نہ کسی اور کو ہے. اگر آپ اس سے جسٹیفائی کرنا چاہیں کہ مرزا صاحب تو کر سکتے ہیں، یہ بات معقول نہیں لگ رہی. آپ کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات سے محبت ہے جو آپ کا دعویٰ ہے، تو پھر کوئی بھی کرے تو آپ نے اس کو کنڈیم. یہ کہا کہ ہماری نظر میں نے یہ نہیں کہا کہ اوورال ہماری نظر میں، کیونکہ وہ ٹھیک ہے، وہ ڈیبیٹ، اس پہ ڈیبیٹ ہو سکتی ہے. آپ مرزا صاحب کی جو عبارات ہیں، میں چاہوں گا کہ کسی دن عامر نذیر صاحب آپ وقت نکالیں اور انڈر کور صاحب سے جو مرزا صاحب کی عبارات ہیں اس پر انہوں نے خود کہا ہے کہ ڈیبیٹ ہونی چاہیے، تو آپ کریں اس پر ضرور. میری بات مکمل ہوئی، اب میں مصروف ہو جاؤں گا. ہاں، لیکن دوسری بات انہوں نے کرتے ہیں نا، وہ کہتے ہیں کہ جی ہم ان کو جواب دیتے ہیں جو خلفائے راشدین کو گالیاں نکالتے ہیں. تو یہ کوئی طریقہ نہیں ہے جواب دینے کا. اس سے بہت ہمارے اور لوگوں نے مذمت کی ہے، طاہر امجد صاحب نے، سب نے کی ہے، کیونکہ ہمارا نہیں ہے، ماحول ہی نہیں ہے یہ ایسا، کبھی ہم نے دیکھا ہی نہیں ہے. طاہر امجد صاحب نے بھی یہی بات کی، ہم نے جماعت میں کبھی ایسا نہیں دیکھا، نہ ہمیں اپنے بزرگوں سے ملا، نہ ہم نے کبھی سیکھا ایسی کوئی چیز. اچھا، یہ کہاں سے آگے آج کے لوگ آ کے اٹھ کے جماعت کو بدنام کر رہے ہیں؟ پتہ نہیں اس کے پیچھے کیا سازش ہے، کیا ہے. ہماری نوجوان نسل کو اس کے پیچھے لگ گئی ہے، اور اس کی ایک وجہ یہ ہے، دیکھیں معذرت کے ساتھ میں کہوں گا، آپ لوگوں کی طرف سے جو بہت زیادہ سختی ہوتی ہے نا، تو اس کا رد عمل کی وجہ سے بیڈ رد عمل ہے، نہیں ہونا چاہیے. تو یہ بیڈ رد عمل ہے، اور جو نوجوان نسل ہے اس کو مطلب سپورٹ کر رہی ہے، اس لیے کیونکہ سب تھکے ہوئے ہیں نا پاکستان میں جو ہمارے ساتھ ہوتا ہے وہ ساری چیزوں کی وجہ سے. لیکن غلط ہے. یہاں میں آپ سے ایگری ہوں کہ جو بے جا کی سختی ہے وہ لوگوں کے رویے کو خراب کر دیتی ہے. میں اس سے ایگری ہوں، بے جا سختی نہیں کرنی چاہیے. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ یہ جو مقدسات کی توہین ہے نا، اس کے لیے کوئی بھی رنگ، جو آپ نے کہا کہ مرزا صاحب کو تو ہم مانتے ہیں نبی، تو وہ ان کا تو کوئی حق ہو سکتا ہے. میں کہتا ہوں چلے 1 منٹ کے لیے آپ کی اس بات کو آپ کے لیے درست اگر مان لیا جائے، ہمارے لیے تو وہ نہیں جس طرح شاہ صاحب نے کہا، تو اگر آپ کے لیے بھی درست مان لیا جائے تو پھر بھی مسئلہ حل نہیں ہوگا، کیونکہ مرزا صاحب کو تو آپ نے نبی مانا. سیم بات تو بشیر الدین محمود احمد صاحب لکھتے ہیں کہ میرے ساتھ ایک عیسائی آیا بات کرنے، میں نے اس کو کہا بھائی نبی پاک پر حملہ نہ کرنا، اگر تم کرو گے تو میں عیسیٰ علیہ السلام پر حملہ کر دوں گا. تو اس نے وعدہ تو کر لیا، جب اس تھوڑی سی بات شروع ہوئی اس نے نبی پاک کی ذات پر حملہ کر دیا، میں نے پھر عیسیٰ علیہ السلام پر حملہ کر دیا، تو پھر وہ دم دبا کے بھاگا. مفہوم ہے اس بات کا، اخبار الفضل میں لکھی ہوئی ہے. تو یہ استدلال کنٹینیوسلی نیچے سٹیپ بائی سٹیپ آئے گا. آپ کو میں بشیر الدین محمود احمد صاحب کا حوالہ پیش کر سکتا ہوں،
ان کے بیٹے مرزا طاہر کا حوالہ پیش کر سکتا ہوں. تو ایسے ہی آپ کے جو مورخین اور مصنفین ہیں جنہوں نے آپ کی کتابیں لکھی ہیں ان سب کی تحریروں میں یہ باتیں موجود ہیں. یہ جو پاکٹ بک والے ہیں اور دوسرے انہوں نے یہ باتیں جا بجا لکھی ہیں. الزامی رنگ میں صرف مرزا صاحب نے جواب نہیں دیے. یہ جماعت کا یہی نظریہ اور یہی اصول ہے. یہ میں آپ کو عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اگر سلیم میر کنڈیمنیبل ہے, قابل مذمت ہے, تو پھر یہ اوپر والے سارے کیوں نہیں؟ جی دیکھیں اس کے بدلے میں ٹھیک ہے, یہ میں اس پہ میں بتاتا ہوں آپ کو. حضرت مرزا صاحب نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی توقیر کے بارے میں بہت ساری باتیں لکھی ہیں, وہ بھی تو ہیں نا. انہوں نے کہا کہ جب میرا, ان کا دیکھیں ایک عقلی دلیل ہے, ان کا یہ دعویٰ ہے کہ وہ مسیح ہیں. تو وہ کہتے ہیں کہ میں اس مسیح کو کیسے برا کہہ سکتا ہوں جس کا میں مسیح ہوں, جس کا وہ دعویٰ کر رہے ہیں مسیح ہونے کا, اس شخصیت کو وہ برا نہیں کہہ سکتے. اس کا مطلب اپنے آپ کو برا کہہ رہے ہیں. اسی کے ان کے دعوے کے طور پر آپ تو نہیں مانتے, کہتے ہیں کہ میں مسیح ہوں. تو یہ ایک بڑی دلیل انہوں نے خود بلکہ پیش کی ہے کہ میں نے ان کو برا نہیں کہا. الزامی طور پہ جو انہوں نے لکھا ہے وہی ان کو دکھایا ہے. یہ ایسا یہ بات ہے. بہرحال ان پہ ہم سٹیپ بائی سٹیپ بات کر سکتے ہیں, ایسی کوئی بات نہیں ہے, تو جاری رہنی چاہیے. لیکن میرا اس وقت جو کہنے کا مقصد تھا نا, جو اوور آل ان کی براڈ جا رہی ہے وہ ہمیں تکلیف دیتی ہے سوشل میڈیا پہ. تو اس لیے میں تو حق بات کہتا ہوں. تو انڈر کور صاحب اس کو آپ یہ تو کہہ سکتے ہیں جس طرح ابھی آپ نے بات کہی ہے کہ یہ آپ کی تبلیغ کے لیے نقصان دہ ہو سکتی ہے. اسٹریٹجیکلی آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ غلط ہے, لیکن اگر آپ اصولی طور پر اس کو کہیں گے کہ اصولی طور پر کہیں غلطی وہ کر رہے ہیں تو وہ نہیں کر رہے, کیونکہ یہی آپ کا ان سے ڈیبیٹ کریں. اگر آپ اس سے کہتے ہیں کہ وہ اصولی طور پہ ٹھیک ہیں, مطلب شاہ جی تو ایسا نہیں مانتے, آپ مانتے ہیں یا شارپ شوٹر یا دوسرے لوگ مانتے ہیں, تو پھر آپ جا کے ان سے ڈیبیٹ کریں اور انہیں کہیں کہ جی آپ ایسے کر رہے ہیں, تاکہ وہ پھر رکیں, پھر آپ انہیں حوالے دیں جا کے. میں تو یہی کہوں گا. نہیں یہ اس میں اگر آپ ایسا مانتے ہیں کہ وہ جماعت کی تعلیم کے مطابق کر رہے ہیں, اگر آپ یہ بات کرتے ہیں, پھر تو آپ کو کوئی اعتراض نہیں ہونا چاہیے. پھر ٹھیک ہے, وہ اپنی تبلیغ کر رہے ہیں نا. پھر تو نہیں, میں تو عرض کر رہا ہوں کہ یہی جماعت احمدیہ کی تھیوری ہے, یہی اصول ہے. جب مرزا صاحب کہتے ہیں اگر میں جھوٹا ہوں سارا اسلام ہی جھوٹا ہے, یعنی جب مجھے جھوٹا ہوتا ہوا دیکھو تو اسلام پہ حملہ کر دو, پیغمبر اسلام پہ حملہ کر دو, پھر کچھ بھی صحیح نہیں ہے, سارا کچھ یہ صفر ہے. دیکھیں کیونکہ اب ہم تو کیونکہ جماعت رد قادیانیت کے چیمپئن ہیں قسم کے, تو آپ یہ بات کریں گے, ٹھیک ہے آپ کریں, لیکن میں پھر بھی اس بات پہ قائل ہوں کہ یہ ہماری روایت نہیں ہے جو وہ کر رہے ہیں. میں عرض کرتا ہوں کہ آپ اس کو یہاں تک کر سکتے ہیں جسٹیفائی کہ اسٹریٹجیکلی یہ آپ کے حق میں نہیں ہے, یہ لوگ آپ سے بدظن ہوں گے, اور ہیں بھی لوگ. مجھے اس سے بھی کوئی نہیں ہے فکر. مجھے یہ ہے کہ ایسی چیزیں جہاں مقدس ہستیوں کی بات آتی ہے نا, تو وہ جس طرح کرتے ہیں اور جس بد زبانی, جس تکبر سے ان کا, ہم تو دیکھیں خاک ہے ان سب کی. اب سب ہی ہم لوگ, ہماری کیا اوقات ہے کسی کی ان سب کے سامنے, کسی ہماری اوقات ہے. تو یہ بات ہے. انڈر کور بھائی ایک منٹ دیں. عامر بھائی اس بات کو نا دو ٹکڑے کر لیتے ہیں اس بات کے, تاکہ انڈر کور بھائی کو نا بات سمجھ میں آئے کہ ہم کہنا کیا چاہتے ہیں. پہلا ٹکڑا تو اس کا انڈر کور بھائی, ایک منٹ عرض تو سن لیں. اس کے نا دو ٹکڑے ہیں جو عامر بھائی آپ کو کہہ رہے ہیں. پہلا ٹکڑا تو یہ ہے کہ جو سلیم میر کرتا ہے وہ ہماری نظر میں بھی غلط ہے, اور آپ جماعت احمدیہ کے فرد ہونے کی حیثیت سے بھی آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ غلط ہے. یہ ہے پہلا ٹکڑا. اس کا دوسرا ٹکڑا یہ ہے کہ اگر وہ یہ کام کرتا ہے تو وہ اس کی دلیل کہاں سے لیتا ہے. ہماری نظر میں وہ اس کی دلیل آپ کے مرزا صاحب سے لیتا ہے یہ کرنے کی. آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ دلیل اس نے مرزا صاحب سے نہیں لی ہوئی. آپ کہہ رہے ہیں اس پر ڈیبیٹ ہونی چاہیے, اس پر آپ گفتگو کر لیں کہ اس نے اگر ہماری نظر میں یہ دلیل اس نے مرزا صاحب سے لی ہے یہ کرنے کی, تو وہ ہم ثابت کر دیں گے نا آپ کے سامنے. اگر وہ لیتا بھی اس ہے پر آپ بات کر لیں. جب آپ غلط انداز میں لیتا ہے, بہت سی چیزیں ہیں وہ غلط لیتا ہے. اگر لیتا بھی ہے تو بہت غلط انداز میں لیتا ہے. ہمارے اور بھی تو ڈیبیٹس ہوئی ہیں, فیس بک پہ بھی ہوتی رہی ہیں, ان کو پتہ ہی ہوگا, عمر صاحب کو بڑے پرانے ہیں, تو وہاں بھی ہوتی رہی ہیں. ایسی کوئی چیز نہیں. ہمارے دوسرے مربیان بھی تو کرتے ہیں, بات کرتے ہی ہیں نا. اچھا انڈر کور صاحب, میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں, آپ کو پسند آئے گی. جیو ٹی وی پر خبر چلی کہ حامد میر کو گولیاں لگ گئی ہیں کراچی میں, فائرنگ ہوگی اس پر. اس کا بھائی تھا عمر میر, اس نے جذبات میں آ کے بیپر دے دیا کہ بھائی وہ جو آرمی وہ ہے ہمارے ISI کا چیف, اس نے مروائی ہیں گولیاں, وہ ذمہ دار ہے اس کا. اس کی وجہ سے جیو ٹی وی کو جرمانہ ہو گیا. 1 کروڑ روپیہ اس زمانے میں جرمانہ, وہ کافی رقم تھی. تو جو ڈیفینس منسٹر تھے نا خواجہ آصف اس وقت, تو انہوں نے کہا کہ جیو ٹی وی کو تھوڑا ہوا ہے جرمانہ, یہ زیادہ ہونا چاہیے, 1 کروڑ روپیہ تو تھوڑا ہے. اب
जियो टीवी के ऊपर बैठकर हामिद, वो क्या नाम है, सेठी, नजम सेठी, और वो जो वकील था, क्या नाम था उसका, लड़के का, वो प्रोग्राम कर रहे थे। तो उसने, लड़के ने सवाल किया वकील ने कि सेठी साहब, ख्वाजा आसिफ साहब कह रहे हैं कि जुर्माना कम हुआ है जियो टीवी को। सेठी कहता है कि बात तो गलत है, लेकिन उनको तो यही कहना चाहिए क्योंकि वो डिफेंस मिनिस्टर है और वो जुबान है आर्मी की, वो जुबान है ISI की, वो तर्जुमान है वो उनका, तो उसको तो यही कहना चाहिए ना। वो जो कह रहा है वो सही कह रहा है, यानी अपने मौकफ के एतबार से, लेकिन लॉजिकली वो कहता है हमारे लिहाज से वो गलत कह रहा है। बात यह है कि हमारी नज़र में तो मिर्ज़ा साहब भी गलत कह रहे हैं, सलीम मीर भी गलत कह रहा है, लेकिन अगर वो जमात अहमदिया का फ़र्द है तो उसको यही कहना चाहिए जो वो कह रहा है। अगर जमात अहमदिया का जो आप देखेंगे ना, मनज देखेंगे, सोच देखेंगे, तो वो मिर्ज़ा साहब की ही सोच को आगे बढ़ा रहा है। और इसमें उसने जो आपके सामने बात रखी है, मैं कहता हूँ इसमें वो हक बजानब है। तो उसने मैं अपना यही मौक़िफ़ अमर साबित भाई किया। आपसे कहूंगा फिर आप जाके उनसे ये डिबेट करें। ये डिबेटेबल है ही नहीं, ये डिबेटेबल है ही नहीं बात, क्योंकि यही मिर्ज़ा साहब, यही तो हम समझाना चाहते हैं लोगों को कि यही जमात अहमदिया की तालीम है। आप मिर्ज़ा साहब पर हमला करेंगे, वो नबी पाक पर हमला कर देंगे। हम अपने साथियों को यही ठीक कहते है, हैं। आप ये समझते हैं कि वो जमात की तालीम है आपकी नज़र में, ठीक है। हाँ हाँ बिल्कुल। तो फिर आप देखिए, फिर तो आपको कोई एतराज होना ही नहीं चाहिए, अपनी तालीम पेश करें। फिर रोज रोज आपको ये नहीं कहना चाहिए देखिए सैफी ने ये कर दिया, फलां ने ये कर दिया, ये कहना ही नहीं चाहिए आप। ये देखें ना, आपने गौर से मेरी मिसाल सुनी नहीं है। सेठी ने कहा कि है तो वो बात गलत, लेकिन उसको यही करनी चाहिए जो वो कर रहा है। मेरी भी यही गुजारिश है कि ठीक है, फिर तो ये हम गलत मैं फिर आपसे इस पे नहीं बात कर सकता, सॉरी। ठीक है, अगर आप जो समझना चाहें है तो तो ये समझ लें। है तो ये गलत, लेकिन उनको यही करना चलिए, चाहिए। शुक्रिया आपने लेने का, बात करने का, जज़ाकल्लाह, थैंक यू सो मच। हाँ, ये है वो नुक्ता, इसको समझें। इसमें मिर्ज़ा साहब का पैरोकार है तो उसको यही करना भाई, चाहिए। इसमें अंडरकवर भाई, इसमें अंडरकवर नहीं करें, उनको पता है कि इसके आगे इस पे आमिर भाई दीवार बस सिर्फ खड़ी है, इतनी सी, कोई जवाब नहीं, इस बात हाँ का जी। कोई जवाब उनके पास नहीं। इसके अंदर बस आमिर भाई ये बात ही इन्हें समझाने वाली है। ये जो मैं अक्सर औकात देखता हूँ ना कि यहाँ पर लोग आते हैं और आकर तो कह देते हैं कि जी वो आजम सैफी ने बात गलत की है, या मीर सलीम ने बात गलत की है, या उसने गलत की है। भाई असल बात तो इनको ये आमिर भाई समझाने वाली बात है कि आप अपनी किताबें पढ़ें, मिर्जा साहब की, अपने खुलफा की किताबें पढ़ें। वो दलील वहां से उठा रहे हैं ना। वो मतलब कोई बंदा ये दलील अगर पेश कर रहा है हमें या किसी मुसलमान को कि उसने आज जाकर कहा कि मिर्जा साहब ने कोको वाइन पी, चले उसने जो भी बात की, लेकिन उसकी दलील में अगर उसने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक मासूम जात पे उसने ये सवाल अगर उठाए हैं, उसने दलील कहाँ से उठाई है? ये दलील रूहानी खजाइन से उठाई हुई है, ये बताना है हम। हाँ जी। जब हम ये बताते हैं तब ये कहते हैं कि जी वो मिर्जा साहब का ये हक था क्योंकि वो नबी हैं। भाई ये कैसी बात आपने कर दी? नहीं, उनका जो गुलाम हो, उनका हक नहीं, उनके नीचे उनके बेटे का भी हक है, फिर दूसरे खलीफा का भी हक है, वो सबका हक है, पॉकेट बुक वाले का भी हक है, सब ने यही काम किया हुआ है। हाँ जी। ये जमात अहमदिया का ही नजरिया, ये असूली बात है, वो यही हाँ जी। इनको आकर ये कहना चाहिए हमारी ब्रॉड पे कि भाई मीर सलीम ने जो किया है वो हम भी यही समझते हैं कि उसने ठीक किया है, क्योंकि मिर्जा साहब को हम मानने वाले हैं। हाँ। हमारे पास ये दलील है, ये कहना चाहिए इन्हें आके। ये कहते हैं कि नहीं नहीं आप हमें हमारे साथ मुत्तफिक नहीं है। भाई हम आपके साथ मुत्तफिक है, आप पूरा सच बोलें। मीर सलीम को डिनाई कर रहे हैं तो मिर्जा साहब को भी डिनाई कर दें, हम आपके साथ हो जाएंगे। ये है बात, ये है नुक्ता जो आम लोगों को ना बयान करना आता है ना समझना आता है, और जिसको समझ आ जाए वो 1 सेकंड के अंदर कहता है ठीक है मुझे इजाजत दे दे। आज के दिन का सबसे चवल तरीन आर्गुमेंट पेश कर रहे हैं आप। कौन चवल तरीन? मेरा वाला के वलीद भाई का? ये दोनों ही आप एक दूसरे के थापियां मार रहे हैं, तो ये दोनों ही चवल। फिर मुझे लग रहा है ये तारिक साहब तुसा गुस्से च क्यों आंदे हो आजकल? तुसा ब्रॉड पे आंदे हो, लगता है गुस्से च फुल। भाई आप बातें ऐसी कर रहे होते हैं इसके ऊपर मैं को... अच्छा ठहरे चौहान साहब, वो कहता है बशीरुद्दीन महमूद अहमद कहता है एक ईसाई आया मेरे साथ बात करने, मैंने उसको कहा तुमने नबी पाक की जात पर हमला नहीं करना, अगर तुमने नबी पाक की जात पर हमला किया मैं ईसा अलैहिस्सलाम की जात पर हमला कर दूंगा। उसने वादा कर लिया, बात शुरू हुई, कहता है 5-7 मिनट के बाद उसने नबी पाक की जात पर हमला कर दिया, मैंने ईसा अलैहिस्सलाम की जात पर हमला कर दिया। तो कहता है फिर वो भाग गया दुम दबा के। हाँ, तो वो यसूफ की जात पर हमला करेंगे, 3-4 नानियां उसकी जनाकार थी। नहीं यसू की नहीं वो बात, वो कह रहे ओहो आप ना ये नहीं बताएंगे हम उनके। वो कहता है सुने तो सुने, लूत आपका अपनी 2 बेटियों के साथ जना करके बच्चे पैदा किए, पूरी नस्ल पैदा की। जो बात हम भाई ये बात तो बताएंगे ना।
जब हमारे रसूल पर वो बशीर करेंगे, ये बात यहाँ पर ना ये करें। आपका ये है, सुने तो सही, जिसको आप खुदा सुने तो मान सही। के बैठे हुए हैं। बशीरुद्दीन महमूद अहमद कहता है मैं ईसा अलैहिस्सलाम की जात पर हमला कर दूंगा, और मैंने कर क्या दिया। हमला करेगा, क्या हमला करेगा? बाइबल में ना। से जो चीजें पेश हैं उन्होंने खुद ही लिखी हुई हैं, वही बताएंगे ना। किया ना उसने, जिस तरह भी किया, कर हाँ, तो दिया ना अच्छा उसने किया, ईसा अच्छा अलैहिस्सलाम की किया, जात पर बहुत हमला। अच्छा किया। तो बिल्कुल अगर सही सलीम किया। कर रहा है तो क्या गलत कर रहा है? हमारे रसूल पर अगर बात होगी तो हम हाँ। उनके जो भी यसु है बताएंगे कि सलीम आपका मीर- यसु आपकी इल्हामी किताब के मुताबिक ही है। सलीम मीर सही ये कर हम रहा है कि करते गलत हैं, कर रहा है? बिल्कुल। चौहान साहब, बिल्कुल सलीम हम मीर करते सही- हैं। सलीम मीर इस सही पे कर रहा हम है कोई कि शर्मिंदगी बल्कि फख्र करते हैं हम इस पे। फखर करना चाहिए, ये हम कहते हाँ हैं। बिल्कुल, हम फख्र सलीम करते मीर सही कर रहा है ना? हैं। सलीम मीर सैफी, मैंने उनको सुना था, वो तो बकवास कर रहे हैं। लो जी, वो क्यों बकवास कर रहे हैं? हाँ, क्योंकि यही मैंने कहा ना, ये है आपका चवल आर्गुमेंट। सलीम मीर और मिर्जा साहब को आप इकट्ठा कर रहे हैं, ये है हैं ही चवल। इकट्ठे भाई, हैं ही इकट्ठे। भैया बशीरुद्दीन महमूद यही अहमद इसलिए उसी- कह रहा हूँ, ये चवल उसी आर्गुमेंट टोकरी- है। वो चवलों ने वो चवल आप गाली, आप गालियां दे लें भाई, आप ये वाली बात- काम था भाई उम्मत मुसलमान में भाई, तारिक आला साहब, तरीन आपके रूहानी मुकाम सामने- रखने वाला शख्स, उसके साथ एक गाली भाई बात तारिक साहब वाला आपके मुस्लिम सामने, तारिक साहब आपके सामने अभी आमिर नजीर भाई ने मिर्जा बशीरुद्दीन महमूद वाली बात रखी। आपने कहा जी यही होना चाहिए, हमारे नबी पाक हाँ, सल्लल्लाहु यही होना अलैहि चाहिए, वसल्लम लेकिन की वो ये जात तो पर नहीं कोई कर ऐसे रहे। हमला करेगा तो हम ये वो तो हाँ, तो यही वो भी मिर सलीम करता सैफी है। जो था, कल अगर सुन लेना, सैफी तो हज़रत सुन लेना, मोहम्मद सुन ले, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन लेना, जात पे एतराज कर रहा था। तो बात तो यही मैं सैफी कह तो रहा नहीं वो हूँ कि काम बात कर तो रहा। यही है। नहीं, वो दलील तो हज़रत यही है मोहम्मद ना सल्लल्लाहु कि अलैहि वसल्लम की अगर जात पे एतराज कर रहा था सैफी। मेरी बात सुने ना, अर्ज सुन लेना, पूरी अर्ज बात सुन लें। अगर हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात पे क्रिश्चियन अटैक करे तो इसके नजदीक आप हजरत ईसा अलैहिस्सलाम पर अटैक करेंगे, ये है एक दलील। अगर मिर्जा हाँ, साहब मैंने ये पे कोई कहा, बंदा ये सुन लेना, यही सुन ले, चवल बात आप तो सुन ले। मार रहे हैं। मैंने ये कहा ही यार नहीं, बात तो सुन, मैंने कहा आप है। यीशु का नाम ले लें या हजरत ईसा का नाम ले मेरी लें, बात एक ही सुने बात ना, है, कोई दो बात डिफरेंट सुन ले। बातें नहीं है भाई। आप गलत कोट करते हैं और उसके ऊपर फिर आपको ये होता है कि जी हमने तो यही बात बताई। फिर आर्गुमेंटेशन, चवल आर्गुमेंट, चवल बुनियाद के ऊपर नतीजा भी चवल ही होगा जाहिर है। हम ये कह रहे करने के बाद हैं ये कि कर ईसाई देंगे जब, बात तो सुन लो भाई, जब ईसाई हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बात करेगा, हम उसको दिखाएंगे कि जिसको तुम खुदा बना के बैठे हुए हो उसके मुतल्लिक तुम्हारी बाइबल क्या कह रही है, बिल्कुल उसकी ठीक हो क्या गया। उसे औकात सिर्फ थी, उसे वो नहीं, किसका उसे जमा सिर्फ हुआ बाइबल था, नहीं दिखाएंगे। जानियों की पैदाकार था वो। ये तुम्हारी तारिक बाइबल साहब, कह रही है, उसे हम भी कह रहे सिर्फ हैं। नहीं, उसे सिर्फ फिर बाइबल नहीं दिखाई बत जाएगी सबा ना, जो इनकी उसे- नानी थी, सुन लेना, जिसके साथ बात जना तो सुन ले, किया माँ दाऊद बाप ने, क्या बातें कर रहे हो? उसमें से ये नस्ल क्या पैदा करते हुई हो? है। इनके मतलब में लिखा हुआ है भाई, जो कुछ लिखा हुआ है वो दोहराएं तो ना हमारे सामने। हाँ, हम नहीं ना क्यों नहीं सुना। दोहराएंगे भाई? आपको क्यों भाई शर्मिंदा बात करना? तो आपने बाइबल आप लिखी हुई है। असूली बात, सिर्फ असूली बात करें कि जब असूली नबी बात पाक यही पर- है कि हमारे रसूल पर कोई गाली देगा हाँ। तो हम उसका गंद उसको दिखाएंगे। उसका नहीं, आमिर ये भाई, ठीक है। यहाँ आमिर तक भाई, ये एक मिनट, असूली एक बात है। मिनट, नहीं, आमिर भाई, ये भी एक मिनट असूल नहीं वलीद है भाई। पूरा। यार यही ठीक है, यही इसी पे रहने देना। जितना अगला बंदा बयान करे उसी पे सब्र कर लें। अगर हमारे रसूल पर वो हमला करेगा तो हम उसका गंद उसको दिखाएंगे। हाँ। इसी तरह से हमारे मिर्जा साहब पर कोई हमला करेगा तो हम उसका मुसलमान का गंद उसको दिखाएंगे। मुसलमानों की किताबों में भी तो ये बातें तबरीर वगैरह हाँ, में मुसलमानों का ऐसी गंद अगर लिखी हुई लिखा हैं। हुआ है तो वो दिखाएंगे जाहिर है। हाँ, तो क्योंकि वहां से वही वो काम आप इस्तेदलाल कर रहे हैं, करके जो आपके बड़ों ने तो किया। वही कर रहा है ना भाई। सलीम मीर यही तो कर रहा है, और क्या कर रहा है? अलग क्या कर रहा है? वहां से निकाल के अपना बीच में ऐड करके अल्फाज तो हाँ, वो ऐड ताकमीत कर करके रहा है। अल्फाज, तो वही शासमियत आप भी करते हैं भी, यहाँ सारा दिन बैठे हुए ऐड करके अपनी तरह से अल्फाज, बुक्कल भाई, मारी, हमारा तो मामला ही और है ना छोटी चौहान साहब, हम तो ਉਹਦੇ समझते हैं ਵਿੱਚ उनको झूठा है ना। ਵੜ ਗਿਆ ਅੰਦਰ, ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਅੰਦਰ करके कल वाली लिखा। गल नहीं भूली, कुछ नहीं कल लिखा वाली होता, गल वो हाल अपनी तक तरफ से याद कल वाली कर रहे गल हाल होते तक हैं। ये बकवास ही होती है ना, वो भी बकवास कर रहा है। तो मुझे ये आप भी बताएं कि बकवासी हैं, सलीम वो भी मीर क्यों बकवासी गलत कर रहा है? तो चौहान आप यहाँ साहब, वो बैठ के क्यों उसकी क्या बकवास कर रहे हैं? मजम्मत करें? वो कहे भी नहीं, क्या जो बकवास खबासें हम कर रहे हैं करते हैं वो? वही वो कर रहे हैं। ये आप कहीं भाई क्या वो बकवास कर रहा है चौहान कि साहब? जिन्ना खबीस मीर सलीम है ना, आमर नदीर भी उन्ने खबीस है, वलीद भी उन्ने खबीस है, बाकी अगर सारे जो अगर बैठे हैं हम ना उन्ने मेरी बात खबीस सुन, होते हैं। अगर हम खबीस हैं यही तो काम मिर्जा सारा साहब ने दिन ये फिर खबासत, ये खबासत वो मिर्जा साहब ने खबासत फैलाई है। करे तो उसको तो आप बड़ा मजम्मत कर रहे हैं, अपनी खबासत तो नजर नहीं। हम तो नहीं मजम्मत कर रहे, हम तो कह रहे हैं यही जमात अहमदिया की तलीम है। हाँ, तो उनको हम भी यही यही करना कह रहे हैं, चाहिए। ये आप मुसलमानों का यही चलन है, ये खबासत आप अगर कर रहे हैं। मिर्जाई हैं तो मिर्जाई मिर्जाइयों को भी- यही करना मिर्जाई होगा। भी उतने खबीस हैं जितने आप नाम ने आज मुसलमान खबीस हैं। भाई अब वो चौहान देखे साहब, हमें तो- मौलवी जहाद का कह के तो वो अपने मर्सिडीज में बैठ के अपने चला गया अपने मदरसे में,
کہ میں اپنے بچوں میں اپنا یہ جب بندہ علم لاجواب ہو منتقل جاتا ہے کروں اس جو کے پاس ہمیشہ وہ صرف ایک کرتا ہی حل رہتا بچتا ہے، ہے. یہ وہ آپ کا شور حال شروع ہے. کر دیتا ہے. پتہ عامر نہیں بھائی آپ ہن کو اگلی شرم گل حیا ہوئی ہے آتی ہی نہیں ہے. ابھی یہ مولوی یہاں ایک مولوی بتا رہا تھا، کہہ رہا تھا کہ 3 آدمی تھے تو وہ آپس میں نا ان کی ایک شرط لگ گئی. ہر کوئی کہتا تھا میں سب سے زیادہ خبیث اور ذلیل ہوں. تو انہوں نے کہا کہ نہیں یہ تو پھر ثابت کرنا پڑے گا. تو اس نے کہا ٹھیک ہے. وہ سامنے ایک عورت آ رہی تھی، بوڑھی بیچاری آہستہ آہستہ چل رہی تھی. ایک گیا اس کو جا کے دھکا دے کر نیچے گرا دیا. اس نے آ کے کہا دیکھو میں کتنا ذلیل ہوں. دوسرا کہتا یہ تو کچھ بھی نہیں. وہ جو گری ہوئی عورت کو نا اس نے جا کے اور ٹھڈے چھڈے مارے. وہ کہتا تم نے تو چلتی ہو کو گرایا تو میں تو گری ہو کو مار کے ہوں، میں تمہارے سے زیادہ ذلیل ہوں. تیسرا کہنے لگا نہیں ہو میں تم سب سے زیادہ خبیث ہوں، ذلیل بغیرت ہوں. وہ کہتا تم نے تو کچھ کیا ہی نہیں. وہ کہتا جس کو مار کے آئے نا وہ میری ماں تھی. تو وہ مولوی صاحب کہہ رہے تھے کہ وہ پہلا بندہ امریکہ تھا، دوسرا برطانیہ تھا، تیسرے مسلمان ہیں جن کی ماں کو مارا جا رہا ہے اور وہ چپ کر کے وہ اپنا گانے شانے گا رہے ہیں، کھیلنے کر رہے ہیں، کنجریاں نچا رہے ہیں. یہ ہے مسلمان، بغیرت طارق صاحب ترین اگر قوم. طارق صاحب اگر غصہ ٹھنڈا ہو گیا تو ਹੁਣ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈ ਅਸੀਂ نہیں تسی ہے اپنا کوئی غصہ موقع کر لو. سارا نہیں دن میں ਅਸੀਂ تہاڈوں ਨਾਲ ਇਹੀ ਸੁਣ ਰਿਹਾ, ਇਹੀ ਤੁਸੀਂ ਗੁੱਸਾ ਕੱਢ ਰਹੇ ਹੋ. ਤੁਸੀਂ ਸਾਬਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਮਿਰਜ਼ਾਈ ਤੇ ਖਬੀਸ ਨੇ ਅਸੀਂ ਬੜੇ ਅੱਛੇ ਹਾਂ. نزلہ سارا ਤੁਸੀਂ تو ਦੋਨੇ باہر آ خبیث. جائے پھر دوجے نو اجازت دے دیں. چوہان صاحب ہمیں بھی لگ رہا ہے اجازت لب گئی ہے، کر لیں. چوہان صاحب ہم یہ بات کر رہے ہیں کہ بھائی سلیم میر آپ کیوں مذمت کرتے ہیں؟ یہاں پر وہ انڈر کور صاحب بھی آئے تھے. ہم نے کہا بھائی آپ کیوں مذمت کرتے ہیں اس کی اگر مذمت کرتے ہیں تو مرزا صاحب کی مذمت کیوں نہیں کرتے؟ میں کہتا ہوں اس کی کیوں مذمت کرتے ہیں؟ جتنا خبیث وہ ہے اتنے آپ بھی ہیں. یہ میں کہہ رہا ہوں. بڑھ گئے. یہ والی بات آپ نے یہ نہیں تو دہرائی. موضوع ہی نہیں نا، یہ تو ہمارا موضوع ہی نہیں جی ہے کہ ہم یہ کتنے. میرا موضوع ہے. ہاں آپ کا الگ موضوع ہے، ہمارا پھر موضوع ہی الگ ہے. ہم یہ کہتے ہیں ٹھیک ہے آپ اپنی براڈ پہ جو مرضی کریں، کہ اگر جس کی میں مرضی کیڑے نکالیں وہ تو آپ کی مرضی ہے نا. مطلب اصولی طور پر اگر مرزائی ہے تو مرزا صاحب کی تعلیم کے مطابق اس کو یہی کرنا چاہیے جو سلیم میر کر رہا ہے. یہ ہے ہمارا پورا دعویٰ. اس کو جٹلاتے ہیں. میں کہا جتنے خبیث وہ ہیں اتنے آپ ہیں. وہ یہی کام وہ تو کرتے ہمارا ہیں، موضوع ہی نہیں ہے. وہی ہم کام کیا یہاں ہیں؟ کرتے ہیں آپ. ہم کیا لیکن ہیں؟ آپ یہ نہیں، ظاہر تو کرنا ہمارا چاہتے ہیں موضوع نہیں ہم ہے. تو بڑے دودھ کے دولے ہیں، مرزائی بڑے خبیث ہیں. تسی دونوں ایکو جی چوہان خبیث صاحب ہو. یہ دیکھیں نا، یہ جب بندہ لاجواب ہو جاتا ہے نا، یا وہ کہتا ہے ٹھیک ہے مجھے اجازت دے لاجواب دیں. آپ بھی ہو گئے ہیں. آپ دوسرے کو کہتے ہیں جب بندہ میں آپ کے متعلق بھی یہی کہوں گا آپ جب لاجواب ہوتے ہیں. آپ بتائیں آپ میر سلیم کی طرح خبیث ہیں کہ نہیں؟ عامر بھائی نہیں. یہ اب ریپیٹیشن پہ بات لگ گئی ہے طارق صاحب کی طرف سے. چلو اس پہ بات کر لیتے ہیں. اب وہ چھوڑ دیتے ہیں کیونکہ وہ اس کا جواب ان کے پاس نہیں ہے. بات یہ ہے کہ میر سلیم جو خباثت کر رہا ہے وہ ہم خباثت نہیں کر رہے. کیوں؟ وہ جس کے بارے میں یہ ہرزہ سرائیاں کر رہا ہے، ریشہ جوانیاں کر رہا ہے، ان کے بارے میں اس کا یہ دعویٰ ہے، زبان سے ہے تو جھوٹا دعویٰ لیکن دعویٰ ہے کہ وہ ان کو محسن انسانیت مانتا ہے، سید و ولد آدم مانتا ہے، امام دیکھیں الانبیاء مانتا ہے. یہ آپ کی سن بات تو لیں، بالکل غلط ہے. آپ بالکل سن تو غلط لیں بیان نا، کر رہے ہیں. سن تو لیں. ایک منٹ مجھے اپنی ٹائم میں آپ بات کر لیجیے. تو ہم جو کر رہے ہیں جس کو آپ کہتے ہیں کہ یہ خباثت ہے، ہم جس بندے کے بارے میں کر رہے ہیں ہم اس کو امام الانبیاء نہیں مانتے، ہم اس کو محسن انسانیت سید و ولد آدم نہیں مانتے، ہم اس کو کذاب اور دجال مانتے ہیں. ہماری اور اس کی بات میں کیا کمپیریزن ہے؟ ذرا سمجھاتے ہیں. اول تو یہ ہے کہ آپ نے بالکل درست بات نہیں کی. میر سلیم جو ہے وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ہرزہ سرائی نہیں کر رہا، بلکہ وہ کچھ گند غلاظت جو آپ کے علماء نے لکھی ہے، علماء سو نے، جو آپ کے اکابرین ہیں، وہ ان کی بکواسات پیش کر کے ان کی ہرزہ سرائی کر رہا ہے. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں سیفی کو میں نے دیکھا ہے، اس کی جو لینگویج تھی وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر بکواس کر رہا تھا. اس کی ظاہر ہے کہ وہ خباثت ہے. لیکن یہ کہنا کہ جی حضرت مرزا صاحب نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ نعوذ باللہ کو بکواس کی، یہ تو آپ کے بالکل غلط بیان نہیں نا. یہ صرف آپ کا بغض مرزا ہے جو بولتا ہے. مرزائیوں کے خباثت کو آپ مرزا صاحب کی طرف اٹھاتے ہیں کیونکہ اس سے آپ کو ٹھنڈ پڑتی ہے، کیونکہ آپ کے لیے مرزا صاحب کے بچے اور ان کی اولاد اور جو بھی انہوں نے خباثت کی وہ آپ کے لیے دلچسپی کی بات نہیں ہے. آپ اس کی وجہ سے مرزا صاحب کو متون کرنا چاہتے ہیں کیونکہ اس سے آپ کو ٹھنڈ پڑتی ہے.
مرزا صاحب نے آپ کا سب کچھ بگاڑا ہے، اور اس کی وجہ سے جو آپ کے اندر مرزا صاحب کے لیے حسد ہے نا، اس لیے اب ہر چیز ادھر لٹاتے ہیں، حالانکہ اس کی بنیاد کوئی نہیں ہوتی۔ مرزا صاحب نے تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا ہے کہ ان کی اطاعت کے بغیر ایک معمولی انعام نہیں مل سکتا۔ آپ ان کے اوپر یہ الزام لگاتے ہیں، بے شرمی کی انتہا ہے نا، اور اس کو کیا کہیں جانتے بوجھتے ہوئے۔ ان کی اتنی خوبصورت الفاظ ہیں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق کہ جو کچھ بھی ان کو ملا وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جوتیوں کے تو فعل ملا ہے ان کو، ادنا غلام ہے ان کے۔ لیکن آپ کبھی یہ بات بیان نہیں کریں گے کیونکہ آپ جھوٹے لوگ ہیں، آپ بددیانت ہیں، آپ صرف بغض مرزا آپ کے دل میں بھرا ہوا ہے اور ہر چیز کو آپ اس طرف لٹاتے ہیں، حالانکہ آپ کو پتہ ہوتا ہے کہ اس کا ان کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ تو سلیم میر جو کر رہا ہے نا وہ، یا سیفی جو کر رہا ہے، وہ یہ باتیں پڑھ گئی ہیں۔ فرقان جو کرتا تھا وہی بات آپ بھی کرتے ہیں۔ مطلب کیا وہ کرتا ہے کہ جی جو آپ کے مولویوں نے لکھا ہوا ہے وہ پڑھ کے سناتا ہے، ان کی وہ ہنسی ٹھٹا ان کے ساتھ وہ کرتا ہے۔ بھئی ان کو تو وہ نہیں مانتا جس طرح آپ مرزا صاحب کو نہیں مانتے، اس طرح آپ مرزا صاحب کے متعلق باتیں کر کے کہ آپ کہتے ہیں جی آپ مرزا صاحب کو نہیں مانتے، بھی ہم بھی آپ کے قابرین کو نہیں مانتے، ہم تو ان کو جاہل گمراہ سمجھتے ہیں۔ اگر ان کی تحریک کو ہم مذاق کر رہے ہیں تو پھر تو آپ کو خوش ہونا چاہیے، کوئی یہی کام تو آپ کر رہے ہیں۔ آپ کی دلیل ہے کہ چونکہ ہم مرزا صاحب کو نہیں مانتے ہم ان کے ساتھ ہنسی ٹٹا جیسے مرضی کریں، اور وہ جو مرزائی ہیں وہ آپ کے اکابرین کو نہیں مانتے جنہوں نے اتنا گند بھرا ہوا ہے اپنی کتابوں میں، وہ وہی پیش کرتے ہیں اور اس پہ ہنسی ٹٹا کرتے ہیں۔ تو آپ بتائیں فرق کیا ہے دونوں میں آپ میں؟ عامر بھائی لمبا ٹائم دیا ہوا ہے، آپ کا ٹائم آ گیا۔ میں جب ان کی باری ختم ہوگی پھر میں بولوں گا، میں تو انتظار کر رہا ہوں کہ وہ ختم کر دیں۔ بات یہ ہے چوہان صاحب، اب آپ نے میری بات کے بیچ میں نہیں بولنا، میں نے بڑے صبر سے آپ کی بات سنی۔ گزارش یہ ہے کہ جتنی آپ نے کمپیریزن میں غلط باتیں کہی ہیں کہ بھئی سلیم میر، پہلے تو آپ نے اس کو کلین چٹ دے دی کہ سلیم میر تو نہیں کرتا، وہ اعظم سیفی کرتا۔ میں سمجھتا ہوں کہ دونوں میں کوئی فرق نہیں ہے۔ جو بھی جماعت احمدیہ کے اصول کو جانتا ہے وہ یہی کچھ کرتا ہے۔ سلیم میر آگے ہو سکتا ہے ایک قدم، وہ پیچھے ہو سکتا ہے، یا یہ ایک قدم آگے ہو سکتا ہے وہ پیچھے ہو سکتا ہے، لیکن یہ تعلیم در حقیقت مرزا صاحب کی ہی ہے۔ اب آپ کہتے ہیں کہ نہیں، اصل بات یہ ہے کہ فرقان اور فلانا اور ٹمکانا وہ کیا کرتے ہیں، خباثت کرتے ہیں۔ کون سی خباثت کرتے ہیں؟ مخالفوں کی ان عبارتوں کو جو ان کے لیے حجت نہیں ہے، ظاہر ہے وہ ان کو مولویوں کو نہیں مانتے، فلانے کو نہیں مانتے، تو وہ پیش کر کے ان کے اندر وہ اپنی ریشہ جوانیاں ڈالتے۔ بہت اچھی بات۔ یہ جو خباثت آپ کرتے ہیں جن کو آپ کہہ رہے ہیں فرقان وغیرہ اور سلیم میر وغیرہ، وہ ہمارے علماء کی باتوں کو تبری کی اٹھا لی، فلانے کی اٹھا لی، اس میں اپنے پاس ایڈ کر کے جس کو مطعون کر رہے ہوتے ہیں وہ کون ہے، جس کی شاطمیت کر رہے ہوتے ہیں وہ کون ہے، اور ہم بقول آپ کے جو ریشہ جوانیاں کر رہے ہوتے ہیں، جو ان میں باتیں اپنے پاس سے ایڈ کر کے خباثت کر رہے ہوتے ہیں، بقول آپ کے خباثت کر رہے ہوتے ہیں، ہم کس کو مان رہے ہیں، کس کے متعلق کر رہے ہیں؟ ہم جس کے متعلق کر رہے ہیں اس کو ہم کذاب دجال مانتے ہیں۔ وہ جس کے متعلق یہ ہرزہ سرائیاں کر رہے ہیں ان کو وہ اس جھوٹی زبان سے امام الانبیاء کہتے ہیں، اپنا نبی مانتے ہیں، بلکہ نبیوں کے سردار مانتے ہیں، اور یہ علماء کی باتیں لے کر ان پر مطعون کرنا، یہ پتہ کیا ہے؟ یہی مرزا صاحب کی تعلیم ہے کہ باتیں پکڑی پادریوں کی، باتیں پکڑی انجیل کی، ادھی پچدھی گالیاں دی عیسیٰ علیہ السلام کو، اور کہہ دیا میں نے تو یسوع کو کہا ہے نا، میں نے اس کو تو نہیں کہا جو یہ قرآن میں جس کا یہ ساری ہیرا پھیری یہ مرزا صاحب سے آپ کو وراثت میں ملی ہے۔ یہی انہوں نے، مرزا صاحب نے کیا، یہی ان کے بیٹے نے کیا، یہی پاکٹ بکوں والوں نے کیا، یہی وہ بندہ کرتا ہے جو مرزائی صحیح پکا مرزائی ہے۔ جو ناڑی مرزائی ہوتا ہے نا وہ اس طرح آ کے کہتا ہے او خو اس سے جماعت بدنام ہو رہی ہے، اس سے بڑا نقصان ہو رہا ہے، ہمارے بچے گمراہ ہو رہے ہیں۔ یہ ناڑی کچے مرزائی ہیں۔ جو پکا مرزائی ہے وہ یہی کرے گا جو سلیم میر کر رہا ہے، جو اعظم سیفی کر رہا ہے، جو فرقان کر رہا ہے۔ یہ مرزائیت کی بنیاد ہے کہ اگر مرزا صاحب پر کوئی حرف آئے گا آپ اسلام پر حملہ کر دیں۔ کھلے لفظوں میں انہوں نے بیان کیا ہے کہ میں نے عیسائی کو کہا کہ بھائی اگر تم نبی پاک پر حملہ کرو گے میں عیسیٰ علیہ السلام پر حملہ کر دوں گا۔ یہی آپ کو اعظم سیفی اور میر سلیم اور یہ کیا نام ہے جس کا آپ فرقان کہہ رہے تھے، یہی یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر آپ ہمارے مرزا صاحب پر حملہ کرو گے ہم نبی پاک پر حملہ کر دیں گے۔ بہانہ ہم ان کتابوں کو بنا لیں گے، واردوں کو بنا لیں گے، لیکن ہم یہ واردات کریں گے۔ کیوں؟ یہ واردات ہمیں مرزا صاحب نے سکھائی ہے، وہ ہمیں سکھا کر گئے ہیں کہ اس طرح سے واردات کرنے ہیں۔
لیکن یہ یاد رکھنا کہ اگر مجھے جھوٹا ہوتا ہوا دیکھو تو آپ اسلام پہ اور پیغمبر اسلام پہ حملہ کر دینا، کیونکہ پھر کچھ بھی سچا نہیں۔ یہ تعلیم اور یہ بنیاد یہ مرزا صاحب کی ڈالی ہوئی ہے جی، اس پہ عمل کر رہے ہیں مرزائی۔ تو میں آپ سے ایگری ہو گیا کہ وہ جو کر رہے ہیں ان کو یہی کرنا چاہیے۔ اگر وہ مرزائی ہیں اور مرزا صاحب کے پیروکار ہیں تو ان کو یہی کرنا چاہیے۔ ہماری نظر میں تو وہ شاطمیت کر ہی رہے ہیں، لیکن کرنا ان کو یہی چاہیے، کیونکہ یہ تو مرزا صاحب کی تعلیم ہے۔ ہم کسی کی تعلیم پہ عمل نہیں کر رہے، بلکہ ہم تو ان کو جھوٹا سمجھتے ہیں، کذاب سمجھتے ہیں۔ تو اگر ہم اس میں کوئی زیادتی بھی کر جاتے ہیں، حالانکہ نہیں کرنی چاہیے، اگر آپ کی نظر میں خباثت کر رہے ہیں تو کن کے بارے میں کریں؟ جن کو کذاب دجال مانتے ہیں۔ یہ ہے فرق۔ تو اس فرق کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے انصاف کی بات کریں، غلط بیانی نہ کریں۔ چوہان صاحب، ہاں تو یہ کیا آپ نے اس میں اتنی لمبی تقریر میں کوئی نئی بات کی ہے؟ وہی آپ ریپیٹ کر رہے ہیں، وہی بات جس کو میں نے پہلے جواب دیا ہے اس کو آپ نے پھر ریپیٹ کر دیا ہے، اور آپ سمجھ رہے ہیں کہ آپ کے بعد بہت بڑی کوئی دلیل ہے۔ بھائی میں یہی کہہ رہا ہوں کہ سلیم میر یا جو بھی مرزائی جو یہ بات کر رہے ہیں وہ آپ کے گمراہ اکابرین کی گمراہ کن تحریرات کو پیش کر کے ان کا مذاق اڑا رہے ہیں کہ یہ کچھ جو لکھ رہے ہیں یہ مولوی، کیا یہ ہو سکتا ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق یہ بات کہی جا سکے؟ وہ تو یہ کہتے ہیں۔ تو اگر وہ یہ کہتے ہیں تو اس کا مطلب وہ مذاق کس کا اڑا رہے ہیں؟ کس کا ساتھ ہنسی ٹھٹا کرے؟ یہ آپ کے اکابرین کے ساتھ جن کو ہم گمراہ سمجھتے ہیں، گمراہ ترین۔ تو جب ہم ان کو گمراہ ترین سمجھتے ہیں، یہی آرگومنٹ آپ کا ہے کہ بھی ہم مرزا صاحب کا مذاق اڑاتے ہیں، ہنسی ٹھٹا کرتے ہیں، ان کے اوپر ٹوکڑے اتار کے پھینکتے ہیں گند کے، کیونکہ ہم کو نہیں مانتے۔ تو یہی کام، یہی میں کہہ رہا ہوں نا، خباثت میں آپ دونوں میں فرق نہیں ہے، ایک جیسے ہی خبیث ہیں۔ یہاں آپ 2-3 چھٹانگ اوپر ہی ہوں گے، کم نہیں ہے آپ ان سے، کیونکہ وہی کام آپ کر رہے ہیں کہ جی ہم تو ان کو مانتے ہیں، ان کے اوپر گند اچالنا ہمارا وتیرہ ہے، سارا دن صبح سے لے کر شام تک یہی آپ نے کرنا ہے، مرزا صاحب پر گند کے ٹوکڑے آپ نے پھینکنے۔ تو مرزائی یہ کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے، وہ جو پھر آپ کے گند آپ کے اکابرین نے لکھا ہے نا، وہ ہم آپ کو آپ کا گند ان کو دکھائیں گے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق کیسی بکواس نام نہاد مسلمانوں نے کی ہے، تو وہ دکھا رہے ہیں، وہ اس پہ ہنسی ٹھٹا کر رہے ہیں، آپ اس پہ کر رہے ہیں۔ آپ میں فرق کیا ہے؟ ایک جیسی خباثت ثابت ہو گئی نا، میں بتاتا ہوں۔ اب آپ پھر اسی کو دوبارہ ریپیٹ کریں گے؟ بند کر دیں، آپ نے بھی بتا دیا، میں نے بھی بتا دیا، آخری بات پھر آپ یہی بات ریپیٹ کریں گے؟ نہیں، آخری بات اس کے بعد بند کر دیتے ہیں، دیگر ساتھی آئے ہیں ان کو بات کرنے کا موقع دیں گے۔ ویسے میں بزی ہونے لگا ہوں۔ بات یہ ہے چوہان صاحب، میں نے جو تھیوری پیش کی ہے اب میں اس کی دلیل دینے لگا ہوں۔ تھیوری یہی ہے کہ ان دونوں باتوں میں کوئی آپس میں مطابقت نہیں پائی جاتی ہے۔ ہم جس کو جھوٹا اور کذاب مانتے ہیں، ہم اس کے بارے میں ریکشہ جوانیاں کر رہے تھے، بقول آپ کے خباثت کر رہے ہوتے ہیں، لیکن وہ ان کے بارے میں کر رہے ہوتے ہیں جن کو وہ زبان سے کہتے ہیں کہ وہ نبی مانتے ہیں۔ اس کی دلیل اب سنیں۔ ہم نے کتاب کھولی جی قاضی یار کی۔ قاضی یار کون ہے؟ اس کو بھی جھوٹا مانتے ہیں۔ جس کے بارے میں لکھی اس کو کون ہے؟ اس کو بھی ہم جھوٹا مانتے ہیں۔ ہم نے اس میں اپنے لفظ ایڈ کیے، خباثت کی، ہم نے انجوائے کیا، ہم نے کہا دیکھو جی مرزا صاحب کے ساتھ یہ لاش وہ کر رہا ہے ازدواجی تعلقات قائم کر۔ یہ کہا، کس کے بارے میں کہا؟ جس کو ہم نے جھوٹا کذاب مانا۔ جبکہ دوسری طرف سلیم میر نے کل کتاب کھولی ہوئی تھی بخاری کی، وہ مسلم کی حدیث ہے اور موطا امام مالک کی غالباً 2 کتابوں میں 3 کتابوں میں آئی ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو ایک بندہ شراب لے کر تحفہ دینے آیا، وہ گدھے پر لادی ہوئی تھی یا کسی جانور پر لادی ہوئی تھی، تو نبی پاک نے فرمایا تمہیں نہیں پتا کہ یہ تو حرام ہو۔ اس میں وہ اپنے پاس سے الفاظ ڈال رہا ہے اور کہتا ہے نبی پاک نے فرمایا اب نہیں، مطلب کہتا ہے اس سے ثابت ہوتا ہے، اس حدیث سے ثابت یہ ہوتا ہے کہ نبی پاک معاذ اللہ شراب پیا۔ وہ لانتی کس پر الزام لگا رہا ہے؟ امام الانبیاء پر، جس کو وہ اس گندی زبان سے خود اقرار کر کے کہتا ہے کہ میں ان کو نبی مانتا ہوں۔ ہے کوئی آپس میں مطابقت ان دونوں باتوں میں؟ خدا کے لیے ان دونوں باتوں میں کوئی مطابقت نہیں ہے۔ یہ ظلم ہے جو آپ کر رہے ہیں۔ بہرحال میرا ٹائم ختم ہوا، اگر کسی اور نے بات کرنی ہے تو کر لیں۔ حاشیہ کل ہم پڑھ رہے تھے، آپ کتنی حاشیہ رائی کر رہے تھے اس کے اندر، وہی کام وہ کر رہے ہیں۔ بھائی میں تو کہتا ہوں وہ بھی خباثت ہے، آپ کی بھی خباثت ہے۔ میں یا تو ہوں نا، میں کہوں نہیں وہ بہت اچھے ہیں، آپ نہیں اچھے۔ میں کہتا ہوں ایک جتنی خباثت ہیں، 19-20 کا فرق ہے بس۔ آپ 20 ہیں، وہ 19 ہیں، لیکن خبیث ہوتی ہے۔ میرے بھائی کرنی ہے کوئی بات؟
अब वही रेपिटेशन ही है ना, देखे ना कितना साफ आमिर भाई, मैंने मिसाल देकर समझा दिया है कि वो आमिर भाई जिसके मोटा मतलब- असूल है ना, हाँ उस मोटे असूल पे बात करें ना। मोटा असूल है एक तारिक साहब, जिसके बारे में आपकी नजर में हम खबासत करते हैं, हम अपने मुंह से फिर ये भी इकरार करते हैं कि हम उसे नहीं मानते। यही काम मीर सलीम कह दे, जिसके लिए वो ये माज़ अल्लाह खबासत कर रहा है, अपनी मोटी जुबान से, उस गंदी जुबान से इकरार कर दे ना कि हम उसे नहीं मानते। फिर क्यों कहता है कि हम उसे इमामुल अंबिया मानते हैं माज़ अल्लाह, और फिर उन्हीं के बारे में ही ये इस्तदलाल भी दे रहा होता है हमारे सामने। वो भी हमारी तरह हिम्मत करे और मोटी जुबान से कह दे कि हम उन्हें नहीं मानते, हम आपने हजूर बहुत पाक सल्लल्लाहु हिम्मत अलैहि वसल्लम को की है, नहीं आपने मानते। मिर्जा साहब को कज़ाब कह दिया, आपने बहुत हिम्मत की है। आप समझते हैं बहुत हिम्मत वालों का काम है। हिम्मत की बात नहीं है, असूल बयान तो कर रहा हूँ ना, यही आप तो आप असूल कह रहे हैं, रहे हैं। मैंने हमने तो बड़ी हिम्मत की है, मिर्जा साहब को बढ़ के मुंह भर के हमने कज़ाब कह दिया, बहुत बड़ी हिम्मत की आपने। इसके ऊपर तारिक आप साहब बस असूल कर- है ये। छापियां बस दी कर जाए। दो, गल वाज़ेह हो गई बड़ा है, जी बड़ा मार का मारे जी। गल वाज़ेह हो गई है, तो बस कर दो, क्योंकि चौहान साहब के पास सब कोई और दलील नहीं है। वो आपके पास कोई जवाब नहीं है, आप साहब कबासत में 2 हाथ आगे हैं, कम नहीं है। शाह साहब से बात, शाह साहब से बात। चौहान साहब, आप मुसलमा को क्या कहते हैं? आप कहते हैं हजरत मुसलमा, हजरत मुसलमा कहते हैं। कल हजरत अबू जहल कह रहा थी, जज्जा कह रहे थे हजरत अबू जहल। जो आप कहते हैं वही मैं कहता हूँ। आप क्या चौहान कहते हैं? साहब, मुसलमा को क्या कहते हैं आप? जो आप कहते हैं वही मैं कहता हूँ। अच्छा, जो हम कहेंगे आप वही कहेंगे? हाँ जी, मिर्जा साहब को जो हम कहते हैं आप वही कहेंगे? क्यों मिर्जा साहब की अभी तो आपने मुसलमा की बात की है, तो आपने जवाब नहीं क्यों आप ये चक्करबाजियां करते हैं? दिया। हमने जवाब नहीं दिया। इसमें हंसने की क्या बात है? ये शाह साहब को किसी ने नीचे उतारा है? करो अली, मैं अगे भी आख्या मॉडरेटर हटा दे। अली कौन लान लगे बंदे थले? पता नहीं शाह साहब, नहीं मुझे लगता नेट ठीक नहीं है। आमिर भाई पूछ लेंगे ना एक बारी। किसी ने ड्रॉप किया, किसी ने। मुझे खुद ही शाह साहब ड्रॉप किसी ने ड्रॉप किया आपको? जी, मुझे अली ड्रॉप किया किसी ने। अली चेक कर शाह किने साहब आप लाया करें सी? बात। उस मैं आमिर भाई मॉडरेटर करता का हूँ। मैं दस एक बारी। हाँ, इधर आमिर मॉडरेटर भाई- इधर कोई है? आमिर शाह साहब आप करें बात। अहमद अली ने ना हैंड्स फ्री उतारी हुई है, मैं उसको कॉल करके पता करता हूँ, आप अपनी गुफ्तगू जारी रखें, ठीक है? चौहान साहब, हम बिल्कुल मेरिट पर गुफ्तगू करेंगे, मिर्जा साहब की तरफ हम बिल्कुल नहीं जाएंगे, लेकिन एक उसूल और ज़ाब्ता तय भाई करते हैं। आप जब ये कहते हैं ना हम मेरिट पर गुफ्तगू करेंगे, तो वो आपका मेरिट है या आपके मयार है? भाई वो हमारे लिए तो काबिल कबूल ही नहीं है। मेरिट पर गुफ्तगू अक्सर आप आपके कहते हैं हम कुरान पर गुफ्तगू करेंगे, हमारे साथ कोई मुकाबला कर ले। ये आपका आपका कुरान गुमराही वाला कुरान है, आपके साथ क्या नहीं, मुकाबला करें? आपका मेरिट लेते हैं, आप अपना मेरिट पहले तय करें। आप अपना मेरिट तय कर लें कि मेरिट ये है, मेरिट क्या होना चाहिए। हाँ मेरिट ये है कि मिर्जा गुलाम अहमद साहब उम्मत मोहम्मदिया में सबसे आला तरीन रूहानी मुकाम रखने वाले हैं, हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुलामों में। नहीं, ये मेरिट नहीं है, मेरिट नहीं है, ये देखिए आप। और जो नहीं, वो ऐसा- बात कहेंगे वो दुरुस्त है, ये है नहीं, मेरिट ऐसा हमारा। नहीं। नहीं, ये हमारा नहीं, मेरिट है, वो आपके लिए काबिल कबूल नहीं है भाई, हमारा मेरिट है। देखिए चौहान साहब, आप बोलते ज्यादा। मेरिट ये होना चाहिए, देखिए मैं अर्ज करता हूँ, अगर वली साहब, मैं आमिर नजीर और टाक मास्टर सारे, मैं मेरिट मैं बताता हूँ। जो जिसको नबी मानता है, क्या वो उसकी गुस्ताखी कर सकता है? ये मेरा सवाल है। आमिर नजीर साहब, मेरा सवाल का जरा एड्रेस कीजिए। ये सवाल आपका बेबुनियाद है, इस वजह से कि जिस चीज को आप गुस्ताखी करार देंगे वो हमारे लिए गुस्ताखी नहीं होगी, तो क्या फायदा फिर मेरिट को बनाने का? चौहान साहब शोर ने आमिर नजीर साहब, वली साहब, जो जिसको नबी मानता है, क्या वो उसकी गुस्ताखी कर सकता है? ये मेरा सवाल है। नहीं तो आपस में फिर बातें करें, मुझसे तो नहीं आप बात करें। आपको देता है, आपको टाइम वो तो आप एक ही पेटी भरा है, एक दूसरे का आप थापियां मारे एक दूसरे को। वाह जी वाह, जफरुल्लाह शाह साहब ने क्या कमाल कर दिया। और नहीं, ऐसा नहीं चौहान साहब, मैं आपके से बात, जी मेरा सवाल ये पूरी ब्रॉड से सवाल है। जो जिसको नबी मानता है, क्या वो उस ज़ात की गुस्ताखी अभी कर सकता ब्रॉड पे भी काफर ही बैठे हुए हैं ना, उनसे आप कोई और तवक्को रखते हैं कि कुछ और है? चौहान जवाब आपको दें? चौहान साहब, बारी बारी जी जरा मेरी मुझे ये जवाब दीजिएगा ताकि मैं आपकी तायद ले लूं। मैं कहता हूँ तसव्वुर भी नहीं कर सकता कोई बंदा ऐसी हस्ती के बारे में जिनको वो खुद नबी मानता है, उनके खिलाफ कोई हर्ज असराई। और मैं मॉनिटर खत्म कर सके थे अमर भाई, मैंने फोन आया सी लेट भाई। अच्छा, अब ये उसूल है कि जो जिसको नबी मानता है वो हमेशा उसका अदब करेगा, ये है मेरिट। वली साहब, ये मेरा मेरिट दुरुस्त है?
अच्छा, वली साहब बिजी हो गए जी। अपना चौहान साहब, ये मैंने जो मेरिट अर्ज किया है, ये आप इससे एग्री हैं या नहीं है? मैं आपसे बिल्कुल नहीं एग्री। जब आप इसको इसकी वैलिडिटी मुझे दिखाएंगे ना कि जी देखें क्या? यहाँ पे ये हो रहा है, वो वाकई आप बताएं कोई ऐसी बात, उस पे मैं देखूंगा। मैं आपके मेरिट पे कोई नहीं चाहता कि मैं तो आपको गुमराह समझता हूँ। आप जो मर्जी नहीं। मेरिट बनाते रहें। नहीं, मेरा मेरिट यूनिवर्सल है, ये यूनिवर्सल नहीं, इसमें कोई किसी को यूनिवर्सल नहीं है, क्योंकि जब ये- आपकी सोच ही डिफरेंट है। क्योंकि जिसको आप गुस्ताखी समझते हैं उसमें तो बड़ी मार्फत की बात कई दफा होती है, आप कहते हैं गुस्ताखी है, तो मैं ऐसे शख्स के साथ मैं मेरिट कैसे डिस्कस करूं? वो बाद में आप तय अपनी करेंगे बात बयान करें, मैं अपनी कर दूंगा। चौहान साहब, वो बाद में तय करेंगे वो गुस्ताखी है या नहीं है। लेकिन ये जो उसूल मैंने अर्ज किया नहीं, इससे मैंने आपके साथ कोई उसूल तय नहीं करना। हाँ, आप अपनी बात बयान करें, मैं अपनी बात बयान करूंगा। उसूल आप नहीं, जो मर्जी बनाते रहें, मैं उसके ऊपर पाबंद नहीं हूँ आपके उसूल का। पहले उसूल तय करते हैं ना। नहीं, मैंने तय करना ही नहीं आपके साथ। मैं कहता हूँ आप जो भी आपका मौक़िफ़ है वो आप बताएं, मैं उसके मुतालिक अपना जो तबसरा होगा मैं आपको बता दूंगा। मैंने ये बताया, मैं अपना, मेरा मौक़िफ़ ये है कि जो जिसको नबी मानता होगा वो हमेशा उसका अदब करेगा, ये मेरा उसूल है। क्या आप इससे एग्री हैं या एग्री नहीं है? फिर आप वही बात रिपीट करें। मैं ये कह रहा हूँ, आपने ये उसूल कायम कर दिया अपने लिए, तो आप आगे बात बयान करें। आपके तारिक लिए साहब 1 मिनट दीजिएगा। शाह साहब 1 मिनट सिर्फ हल्का सा दीजिएगा। मैंने आमिर भाई आप मौजूद हैं? आमिर भाई, हाँ, मैं लेकिन बिजी होने लगा हूँ, बात जल्दी। आमिर भाई मैं ना 10-15 मिनट के लिए ना थोड़ा सा बिजी ऐसे होने लगा हूँ कि शायद नेट चला जाए, तो प्लीज जरा 10-1 मिनट ना देख लीजिएगा। आप आप ना फिक्र ना करें, कोई मैं मौजूद मसला हूँ ना यहाँ हो। पे। चौहान साहब ठीक है, आपसे ठीक है, लड़ लेंगे, शाह साहब से लड़ लेंगे, आप कुछ, मैं भी बिजी हूँ। चलो कल करो। ठीक है शाह जी, आप करें बात, मैं कोशिश करता हूँ नेट ना ही जाए, करें आप। अच्छा, वली साहब मेरा ये उसूल नहीं मान रहे। मैं कह रहा हूँ कि जो जिसको नबी मानता है वो हमेशा उसका अदब करेगा, ये नहीं मानते, क्या वजह है? मनाओ शाह जी, ऐसा भी कोशिश की थी, दूसरा भी करो। मेरे को जबरदस्ती है भाई। मैं तो कहता हूँ आप अपना ये उसूल रखें, और जो बात बयान कर सकते हैं, करना चाहते हैं, वो बयान करें। उसके ऊपर मैं अपना बात को अपनी मौका बयान करूंगा। ये आपका उसूल नहीं है, ये जो मैंने उसूल बयान किया आपका नहीं है। नहीं, मैं, क्योंकि आप इस असूल को जिस तरीके से आप इसको अमली तौर पर नाफिज करते हैं ना, वो उससे मैं एग्री नहीं हूँ। इस वजह से ऐसे असूलों को बनाने का क्या फायदा? आप अपना असूल जो मर्जी बनाएं, मुझे उस असूलों के ऊपर मुझे जबरदस्ती ना घसीटें। आप अपनी बात बयान करें कि जी मेरा ये असूल है। आपने अपने पेटी भाई जो आपके बैठे हुए हैं उनसे आपने तस्दीक भी करा ली, अब आप अपनी बात बयान करें। मैं अब आपके लिए इसका मफहूम मुखालिफ ले सकता हूँ आपके लिए? भाई मुझसे आप, पता नहीं अजीब बात है, आप अपनी बात बयान करें। अपनी तो मैंने कर दी, मुतालिक मैं अपनी बात फिर बयान करूंगा जो मेरा मौक़िफ़ होगा। आप अपनी बात करें, आपका क्या उसूल है? आप असूल जो मर्जी बनाएं, मुझे उससे कोई दिलचस्पी नहीं है ना। मैं आपके साथ असूल बनाकर कोई ऐसी कोई बात करना चाहता हूं, क्योंकि आप लोगों का असूल ही मुझे अजीब असूल है सारे आपके। अभी यहाँ पे सुबह से मैं सुन रहा हूँ एक चवल आर्गूमेंट पे आप सारे बड़े खुश हो रहे हैं, तो जी बड़ा आसी को मार का मार रहे। क्या करें इस बात पर? तो आप समझ रहे हमने बहुत बड़ा मार का मारा हुआ है। अच्छा, चवल की तारीफ क्या है, ये बताएं, चवल की तारीफ क्या है? आप गूगल करें इसके मुतालिक। नहीं, आप बताएं ना। ओ भाई, मैं, शाह साहब आप कैसी बातें कर, आपने कोई बात करनी है तो आप बात करें। क्या इन बातों को फायदा है? कोई कुश्ती लड़ाई करनी है इसमें हमने? अभी आप जो भी आप बयान कर सकते हैं वो बयान करें, मैं फिर अपना जो मेरा मौक़िफ़ होगा मैं बयान कर दूंगा। आपने बरौड पर बड़ी सख्त जुबान इस्तेमाल की है, तो आप सुबह से यहाँ पे क्या दुरूद शरीफ पढ़ रहे थे ये सारे बैठे हुए? भाई मिर्जा साहब के ऊपर गांधी उछाल लेते टोकरे भर भर के, जो आपके, और जो गंद आपके पास है वो आप गांधी डालेंगे ना। फूलों के हाथ तो आपके पास है नहीं है। अब गंद के टोकरे आप खुद हैं सारे, तो गंद का टोकरे आप में से निकलेगा। अच्छा, तय करते गंद किसे कहते हैं, पहले ये तय करते गंद किसे कहते हैं? गंद किसे कहते हैं, चवल किसे कहते हैं, असूल किसे कहते हैं? ये बताएं ना भाई। आप अपनी बात बयान करें भाई, मैं आपकी बात सुन रहा हूँ। आप लफ्ज़ अब फिर सवाल शुरू कर देते हैं, अब ये किसे कहते हैं, वो किसे कहते हैं। ये कोई हमने उर्दू पंजाबी की क्लास तो नहीं लगाई हुई कि आप मुझसे पूछें, कोई क्विज प्रोग्राम भी नहीं है कि जी बजाय बूझें इसका मतलब क्या है। भाई आप अपनी बात बयान करें। अगर वही चवल और गंद आपके लिटरेचर में हो तो फिर क्या करेंगे? तो मैं कहूंगा कि आपने एक और चवल मारी, फिर मैं ये कहूंगा। लो जी, अपना चौहान साहब तो गए जनाब, चौहान साहब तो गए।
ये सारा दिन मोहम्मद नजीर साहब यही कहते हो, चौहान साहब तो गए, चौहान साहब तो रहते ही है, कितने नहीं गए, यही बैठे हैं। इल्मी तौर पे गए। हाँ वो तो जाहिर है, वो तो इल्मी तौर पे तो आप सब लोगों को गुमराह करार दे दिया हमने, वो तो हमारे लिए तो आप गए ही हुए हैं सारे के सारे। चले अच्छा ठीक है जनाब, बहुत शुक्रिया। लो जी जी अपना आमिर सियाल साहब, मलक इमरान साहब, आमिर सियाल साहब, नदीम परवेज साहब बात कर रहे जनाब इनसे। हाँ जी चौहान साहब टॉक मास्टर साहब भी आए, उनको भी मौका दें। अच्छा टॉक मास्टर साहब को भी मौका देते हैं। अपने चौहान साहब बोल रहे हैं कि सुबह का आप सिर छुपा रहे हैं, अगर कोई बंदा मिर्जा साहब को कुछ ना माने या मिसाल पे जंबा साहब को जकी गुलाम ना माने तो फिर आप उसके बारे में क्या बोलेंगे? क्या वो जंबा ग्रुप के साथ तलक रखेगा या नहीं रखेगा, ये बताएं। अगर कोई बंदा कहता है कि वो जकी गुलाम नहीं है जंबा साहब, तो आप क्या बोलेंगे? किधर गए हैं तारक साहब? तारक साहब मुझे किसी ने उतार दिया था नीचे। मैं कहता हूँ अगर आप जंबा साहब को जकी गुलाम नहीं मानते तो हम कहेंगे आप गुमराह है, फासी के, अल्लाह रसूल के नाफरमान है, जहन्नमी है। काफरो 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 कब वो मर्जियां बड़े काफर, पक्के पक्के काफर। हाँ चौहान साहब जरा अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। ओ उस्ताद मोहतरम मलक पप्पू जी आ गए। मलक पप्पू जी मेरा एक सवाल ले लो। नहीं यार मेरा भी एक नहीं सवाल। मेरा एक Turn left towards Curry. ओ जस्ट ऑन और टाक मास्टर साहब ने कुछ कहना था, उनको मौका दे दें। हाँ टाक मास्टर साहब और केड़े टाइम दे चुप बैठे ने जी यार साहब दो मॉनिटर हैं, एक अपना नजीर साहब, तो अब वो क्या नाम है वलीद भाई, अब सारे टोटल ही खत्म हो गए, ठीक हो गया। अब जो आएगा इल्जाम इस दो बंदों पे आएगा जी। टाक मास्टर साहब भाई लागू भाई लागू नहीं हो, पाए लागू नहीं हो, बाहर गए इसके। नहीं नहीं भाई लागू मैं आमिर भाई मौजूद हो यार मलक पप्पू छोड़ो अपना एक मिनट, अपना पप्पू ऐसे इटली है कि टुट गया वापस? और यार मैं तो स्पेन आ गया, स्पेन फंसे हुए हैं हमारा। अच्छा लो जी अपना तारक चौहान साहब ਜਿਹੜਾ ਕੀਤਾ ਉਸ ਬੰਦੇ ਦਾ ਜੇ ਪੱਪੂ ਕੋਲ ਵੀ ਪੁੱਛ ਲਓ ਤਾਂ ਵੀ ਗੱਲ ਸਹੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਪਏ ਹੋ ਨਾ ਬੰਦਾ ਸੁਭਾ ਜੀ ਰਾਏ, ਅੱਛਾ ਨਹੀਂ ਛੱਡੋ ਨਜਫ ਅਬਾਸ ਨੂੰ, ਤੁਸੀਂ ਪੱਪੂ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਹੋ ਇਨਸਾਫ? ਪੱਪੂ ਅਗਰ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਕਵੇ ਕਿ ਹਜ਼ਰਤ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਇਸਲਾਮ ਫੌਤ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਤੇ ਫਿਰ ਜ਼ਿੰਦਾ ਹੋਏ ਨੇ, ਕਿ क्या वो अहले सुन्नत ਨਾਲ ਤਾਲਕ ਰੱਖੇ था या नहीं? चलो पप्पू को पूछ लो, छो जी पप्पू साहब दसो जरा कोई मौलवी या कारी है कवे। अली साहब दोबारा क्वेश्चन करो, थोड़ा क्वेश्चन की है ਨਜਫ ਭਾਈ ਦੱਸਿਓ ਜਰਾ ਇੱਕ ਮਿੰਟ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਸਵੇਰੇ ਆਇਆ ਸੀ ਉਹਦਾ ਕਿੱਦਾਂ ਸੀ? अच्छा अगर मलक पप्पू साहब ही आते, यानी कि एक बंदा वफाते ईसा दा कायल है, ठीक है, और नजूल दा भी कायल नहीं है, कुरान करीम के मुताबिक तुसी की समझदे हो, वो मुसलमान है कि नहीं? की नजूल दा भी कायल मुसलमान नहीं यार, वो अपने आप ਨੂੰ ਅਹਲੇ ਸੁन्नत ਜਮਾਤ ਨਾ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਸਮਝਦਾ ਲਈ ਜੋ ਸਾਡਾ ਕੀਤਾ ਵੀ ਸੁਨੀਆਂ ਦਾ ਉਹ ਗੱਲ ਵੇ ਕਰਨਾ। ਮੁਸਲਮਾਨ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਹਾਂਗਾ ਮੁਸਲਮਾਨ ਨਹੀਂ, ਮੁਸਲਮਾਨ ਤੇ ਹੈ ਵੀ ਹਾਂ, ਅਹਲੇ ਸੁन्नत ਜਮਾਤ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅਕੀਦਾ ਹੈ ਉਹ ਤੇ ਹੈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਮੁਸਲਮਾਨ ਦੀ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਬੜੀ ਲੰਮੀ ਚੌੜੀ ਹੈ। हेलो चौहान साहब, हेलो इस बंदे ने जवाब दे रहा है, ठीक है ना? पप्पू जी ਬੰਦਾ ਵੀ ਜਾਣਦਾ ਵੇ की जवाब देता? मैंने तो ना सवाल दी समझ आई ना जवाब दी। पप्पू को इतना माफ करे, कोई ऐसे कोई इल्मी यतीम बैठे है बिल्कुल जो तुसी के पप्पू जिहा बंदा नहीं पप्पू ਨੂੰ ਪਤਾ ਬਾਬਿਆਂ ਦਾ। ਅੱਛਾ ਤਸ਼ਕੀਰ ਕਰਦਾ ਕੀ ਹੈ ਪਿਆ ਯਾਰ, ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਤਾਂ नहीं सवाल की सी मैंने समझ नहीं आई की सवाल। ਜਿੱਦਾਂ ਹੀ ਵੈਂਦਾ ਨੇ ਵੈਕੇਸ਼ਨ ਜ਼ਲੀਲ ਹੋਣ ਵਾਸਤੇ, ਪਿਛਲੀ ਵਾਰੀ ਤੁਰਕੀ ਗਿਆ ਉੱਥੇ ਜ਼ਲੀਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਹੁਣ ਇਸ ਦੀ ਮੈਂ ਵੀਡੀਓ ਵੇਖ ਰਿਹਾ, ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਇਟਲੀ ਤੇ यार मलिक इमरान पर्सनल अटैक किसी ते ना करो, कोई फायदा नहीं है इन गल्लां दा। खुद इसने वीडियो ਚੱਕਿਆ ਕਿ ਅਸਾਂ ਜ਼ਲੀਲ ਹੋ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸਾਹਿਬ ਆਪੇ ਵਿਚਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇੱਥੇ ਸਿਰਫ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਮਜ਼ਾਕ ਹੀ ਉਡਾ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰ ਤੈਂ ਜੋ ਖੁਦ ਆਖਿਆ ਕਿ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ कोई फायदा नहीं। चलो मलक दो गल्ला तू करेगा, मैं अटैक नहीं किया। पिछले बारी गई तुर्की, कोई भी गल ना करे, दफा करो पासपोर्ट भाई यार। ਹੁਣ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਚਾੜੀਏ ਕਹਿ ਰਹੇ ਕਿ 에어ਪੋਰਟ ਤੇ ਜ਼ਲੀਲ ਹੋ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਔਰ ਇਹ ਲਫ਼ਜ਼ ਇਸ ਵਿੱਚ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤੇ ਨੇ।
ਨਹੀਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੋਈ ਸ਼ਾਇਦ ਬਾਬਿਆਂ ਦੀ ਚਮਤਕਾਰ ਹੀ ਨਾ ਹੋਏ ਜੀ ਮੈਂ ਜਾਣਾ ਜ਼ਲੀਲ ਹੋਣਾ ਵੱਲਾ ਵਾਲਿਮ ਕੀ ਪਤਾ ਕੋਈ ਬਾਬਿਆਂ ਦੀ ਬਦਦੁਆ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗੀ ਹੋਵੇ ਕਹਿ ਦਿਓ ਮਲਕ ਸਾਹਿਬ ਆਹੋ ਤੈਨ ਬਾਬਿਆਂ ਅਗਲਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਤੂੰ ਕਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਤੇਰੇ ਪਿੱਛੇ ਬਾਬੇ ਲੱਗ ਵੈਸੇ ਇਹ ਆਪਣੇ ਬਾਬੇ ਤੋਂ ਪੁੱਛ ਉਸ ਤੋਂ ਪੁੱਛ ਉਹ ਇਸ ਦਾ ਸਹੀ ਜਵਾਬ ਦੇ ਸਕਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਤਾਂ ਤੂੰ ਆਖ ਵਹਿੰਦਾ ਨਾ ਕਬਰਾਂ ਤੇ ਰਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਜਜ਼ਾਕ ਅੱਲਾ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਤੁਹਾਡੀ ਬਾਰਸਲੋਨਾ ਤੇ ਨਹੀਂ ਜੇ ਲੇਕਿਨ ਤੁਸੀਂ ਆਫਰ ਕਰਾਈ ਤੇ ਸੋਚਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਰਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਤੇ ਓਏ ਉਹ ਬਲਾਲ ਭਾਈ ਉੱਥੇ ਹੀ ਆ ਸਪੇਨ ਜਾਂ ਬਲਾਲ ਭਾਈ ਛੱਡੋ ਰਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਖਾਣੇ ਛਾਣੇ ਨੂੰ ਛੱਡੋ ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਟਿਕਟ ਲੱਗਿਆ ਪਾਰਕਿੰਗ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਨਬਾਕਸ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਦੀ ਕਾਲ ਦੇਣਾ ਯਾਰ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ ਬੈਂਕ ਸਾਰੇ ਇੱਥੇ ਬੰਦ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਟਿਕਟ ਪੇ ਕਰਨਾ ਯਾਰ ਨਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਆਂਦੀ ਹੈ ਨਾ ਸਾਨੂੰ ਸਪੈਨਿਸ਼ ਆਂਦੀ ਹੈ ਉਹ ਬੜਾ ਡਾਡਾ ਅਸੀਂ ਫਸੇ ਜੇ यार मनु आवाज नहीं आ रही है सारे खामोश हो गए हो सारा तो म्यूट लगे है दहशत ये तुम आ बराड़ दे ते तेरियां चबलां सुनन वास्ते सारे बंदे म्यूट ही ला लेने ਉਹ ਮਲਕ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰਾਂ ਹੀ ਆਏ ਤੁਹਾਡੇ ਯਾਰੀ ਬੋਲੀ ਸੀ ਸਾਰੀ ਮੀਰਪੁਰ ਦੀ ਅਮਰ ਸਿਆਲ ਭਈਆ ਰਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਤੇ ਚੁੱਕੇ ਹੋ ਰਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਕਾਲ ਪਾਏ ਥਲੇ ਅਕਬਰ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਪਾਈਏ ਲੇਕਿਨ ਰਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਫਿਲਹਾਲ ਚੁੱਕਣਾ ਪਲੀਜ਼ मैं नहीं चुक सकता मैं अमर सियाल चुकी हो उनको बंदा ना लाइयो चुकी हो जरा मैं मॉडरेटर नहीं है अच्छा है अली मैंने क्यों मॉडरेटर खत्म कीता ही सारे ऐलान लगे सो सारे ही खत्म ने सिर्फ अमर सियाल अमर भाई दे वली तीन बंदे ने बस यकीन कर मैं मिलाया कहीं नहीं तारिक चौहान साहब क़यामत दी निशानी च एक निशानी है भी होनी चाहिए ये जेड़ा जिस बंदे ने अपने शाह साहब नु मैं उतारा ਇਹ ਗੱਲ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ ਯਾਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੁਣੋ ਨਾ ਜ਼ਫਰ ਅੱਲਾ ਸ਼ਾਹ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲਾਂਦਾ ਉਹ ਅੱਲਾ ਮਾਫ ਕਰੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਆਪਣਾ ਈਮਾਨ ਖਰਾਬ ਕਰਾਣਾ ਹੈ ਮੇਰਾ ਮਕਸਦ ਹੈ ਕਿਆਮਤ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਚ ਇੱਕ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਇਹ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮਲਿਕ ਇਮਰਾਨ ਨੂੰ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਆਪਣੀ ਮੋਡਰੇਟਰ ਬਣਾ ਦੇ ਆਪਣੀ ਬਰਾੜ ਦਾ ਜੀ ਰਾਣਾ ਸਾਹਿਬ अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਸਪੇਨ ਕਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਫਿਰ ਰਹੇ ਹੋ ਮੈਂ ਮੋਡਰੇਟਰ ਹਾਂ ਇਸ ਬਰਾੜ ਦਾ ਰਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਅਸੀਂ ਯਾਰ ਆਈਬੀਜ਼ਾ ਜੇ ਤੇ ਅੱਜ ਮੈਡਰਿਡ ਚਲੇ ਜੇ ਇੱਥੋਂ ਅੱਛਾ ਮੈਡਰਿਡ ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਹੈ ਸਾਡੇ ਤੋਂ 8 ਘੰਟੇ ਦਾ ਸਫ਼ਰ ਹੈ ਜੀ ਯਾਰ ਮੈਂ ਕਰਾਂਗਾ ਨਾ ਕਿ ਯਾਰ ਟਿਕਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੱਲ ਇੱਥੇ ਪਾਰਕਿੰਗ ਫਾਈਨ ਪਿਆ ਤੇ ਗਲਤ ਹੀ ਹੈ ਬਹਰਹਾਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਕੀ ਕਰੀਏ ਤੇ ਉਹ ਯਾਰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਕਿ ਉਹ ਕਿੰਜ ਪੇ ਕਰ ਰਿਹਾ ਨਾ ਉਹ ਸਾਰੀ ਸਪੈਨਿਸ਼ ਲਿਖੀ ਹੋਈ ਹੈ ਉਹਦੇ ਤੇ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰੋ ਬੜੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਨੇ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਉਹ ਮਸ਼ੀਨ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਨਾ ਜਿਹੜੀ ਕੋਈ ਵੀ ਮਸ਼ੀਨ ਹੈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਬੈਂਕ ਦੀ ਉਹ 'ਚ ਪੇ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਉੱਥੇ ਕਿਸੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਯਾਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਇੱਕ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਸਰ ਇੱਕ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਠੀਕ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਬੈਂਕ ਦੇ ਬਾਹਰ ਮਸ਼ੀਨ ਚਲਾ ਕੇ ਕੋਈ ਬੈਂਕ ਤੇ ਬੰਦ ਨੇ ਨਾ ਅੱਛਾ ਸੈਚਰਡੇ ਉਹ ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਕਿਹੜਾ ਉਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੇਮ ਟਾਈਮ ਤੁਸੀਂ ਦੇਣੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ 15 ਦਿਨ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੈ 15 ਦਿਨ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੈ ਲੇਕਿਨ 15 ਦਿਨਾਂ ਚ ਅਸੀਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਨਾ ਆਉਣਾ ਮੇਰੇ ਭਾਈ ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਤੇ 15 ਦਿਨਾਂ ਚ ਵਾਪਸ ਟੁਰ ਜਾਣਾ ਹੈ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮੈਡਰਿਡ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ ਨਾ ਮੈਡਰਿਡ ਤੇ ਗਲੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ ਬੰਦਾ ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹਾਂ ਮੈਡਰਿਡ ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਚਲੋ ਇਹ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਠੀਕ ਹੈ ਖਾਲਦ ਭਾਈ ਕੌਣ ਨੇ ਮੈਡਰਿਡ ਬਹੁਤ ਬੰਦੇ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਤੁਹਾਡਾ ਉਸੇ ਟਾਈਮ ਹੀ ਉਹ ਮਸ਼ੀਨ ਤੇ ਖੜਾ ਹੋ ਕੇ ਚਲੋ ਫਿਰ ਮੈਡਰਿਡ ਦਾ ਕੁਝ ਜੁਗਾੜ ਲਾਣੇ ਆ ਬੈਂਕ ਦਾ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਏਟੀਐਮ ਤੇ ਪੇ ਹੋ ਜਾਏ ਕਿਸੇ ਵੀ ਏਟੀਐਮ ਤੇ ਪੇ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਕਿ ਹਾਂਜੀ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਏਟੀਐਮ ਤੇ ਪੇ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਅੱਛਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਏਟੀਐਮ ਤੇ ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ ਯਾਰ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ ਜਜ਼ਾਕ ਅੱਲਾਹ ਰਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਏਟੀਐਮ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਕੋਈ ਜੁਗਾੜ ਲਾਣੇ ਆ ਜਜ਼ਾਕ ਅੱਲਾਹ ਅਸੀਂ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ अस्सलाम वालेकुम अपना कहाँ सुना माफ करिए वाह जी अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह वबरकातुहू दूसरे भाइयों
वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह। ਮਜ਼ਮੂਨ ਬੜਾ ਹੌਟ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤੇ ਆਵਾਮ ਸਾਰੀ ਚੁੱਪ ਹੋ ਗਈ, ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ। ਮਜ਼ਮੂਨ ਕਿਹੜਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ? ਮੈਂ ਤੇ ਹੁਣ ਆਇਆ ਵਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਮੈਂ ਬਿਜ਼ੀ ਸਾਂ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਕੱਲ ਸ਼ਾਤਮੀਰ ਸੈਫੀ ਔਰ ਉਹ ਲਾਨਤ ਭੇਜੋ ਰਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਉਹਨਾਂ ਤੇ। ਲੇਕਿਨ ਚੌਹਾਨ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਮੌਕਫ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਚੌਹਾਨ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ ਕਿ ਉਹ ਠੀਕ ਕਰਦੇ ਰਹੇ। ਚੌਹਾਨ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਣਾ ਮੌਕਫ ਹੈ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਸਾਡੀ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਲੜਾਈ ਤੇ ਹੋ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। ਤੇ ਕੁਛ ਕਾਦੀਆਨੀ ਭਾਈ ਅੱਗੇ ਆਏ ਸਨ, ਕੀ ਨਾਮ ਉਹਨਾਂ ਦਾ, ਅੰਡਰ ਕਵਰ ਸਾਹਿਬ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ ਕਿ ਸਾਡੀ ਬਦਨਾਮੀ ਦਾ ਬਾਇਸ ਬਣ ਰਹੇ ਨੇ। ਫਿਰ ਆਪਣਾ ਅਮਰ ਭਾਈ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ 'ਚ ਤਾਲੀਮ ਮਿਲਦੀ ਏ ਤੇ ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਜ਼ਾਤੀ ਤਾਲੀਮ ਤੇ ਉਹ ਅਮਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਤੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਉਹ ਵੀ। तो इस गल तो फिर इख्तलाफ किया है अपना चौहान साहब ने। जी अकबर खान साहब बोलो हुण, माशाल्लाह आ गए उत्ते। ਉਹ ਯਾਰ ਮੈਂ ਪੱਪੂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਸੀ, ਉਹ ਚਲਾ ਗਿਆ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਚੁੱਕ ਲਿਆ ਉੱਤੇ। ਹੁਣ ਤੇ ਮੈਂ ਵੈਸੇ ਹੀ ਚਲੇ ਜਾਣਾ, ਮੈਂ 5 ਮਿੰਟ ਤੱਕ ਮੇਰੀ ਆ ਜਾਣੀ। ਪੱਪੂ ਨੂੰ ਪਰਾਠੇ ਖਵਾਣੇ ਸਨ ਅੱਜ? ਪੱਪੂ ਸ਼ਹਜ਼ਾਦਾ ਵੇ, ਪੱਪੂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਮਸ਼ਵਰਾ ਦੇਣਾ ਸੀ ਟਿਕਟ ਕਿਵੇਂ ਪੇ ਕਰ। ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਮਸ਼ਵਰਾ ਦੇਣਾ ਸੀ ਕਿ ਇੱਥੇ ਆ ਜਾ ਤੇ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਗੱਡੀ ਚੋਰੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰਾ ਦੇ ਤੇ ਟਿਕਟ ਨੂੰ ਫਾੜ ਕੇ ਸੁੱਟ ਦੇ। ਪੱਪੂ ਪਹਿਲੇ ਚਲੇ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਸੁਣਦਾ ਹੋਵੇ। ਨਹੀਂ ਉਹ ਟਿਕਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਤੇ ਪੇ ਕਰ ਸਕਦਾ ਵੀ ਉੱਥੇ ਕਿਸੇ ਮਸ਼ੀਨ ਤੇ ਵੀ ਜਾ ਕੇ। ਕਿਸੇ ਸਪੈਨਿਸ਼ ਨੂੰ ਵੀ ਪੁੱਛ ਲੈਣਾ, ਤੈਨੂੰ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਆਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਸਪੈਨਿਸ਼ ਲੋਕ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਬੋਲਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਹੈਲਪ ਕਰ ਦੇਗਾ ਮਸ਼ੀਨ, ਬੈਂਕ ਦੀ ਮਸ਼ੀਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾ ਕੇ ਕਿ ਹਾਊ ਟੂ ਪੇ ਦਾ ਟਿਕਟ। ਉਹ ਬੈਂਕ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਾ ਕੇ ਵੈਸੇ ਵੀ ਉਹਦਾ ਪੇ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦਾ ਪੇ ਹੀ ਮਸ਼ੀਨ ਤੋਂ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਬੈਂਕ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਿਰਫ ਉਹ ਹੀ ਬੰਦੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇੱਥੇ ਅਕਾਊਂਟ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਆਮ ਬੰਦੇ ਦਾ ਕੰਮ ਉੱਥੇ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਜਾਂ ਤੇ ਸੇਮ ਬੈਂਕ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਤੇ ਚਲੋ ਆ ਉਹ ਮਸ਼ੀਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹ ਹੈਲਪ ਲੈ ਸਕਦਾ ਨਾ, ਬੈਂਕ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਵਰਕਰ ਹੋਵੇ ਉਹਨੂੰ ਆ ਮਸ਼ੀਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੇਰੀ ਹੈਲਪ ਕਰ। ਹਾਂਜੀ ਹੁਣ ਤੇ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਹੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੱਗੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਗਲੀ ਗਲੀ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਨੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਉਹਦਾ ਦਿਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਡਿਆ ਪੇ ਕਰਨ ਤੇ, ਤਾਂ ਬਹਾਨੇ ਲਾ ਰਿਹਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਬਾਚੀ ਜਾਣ। ਅਕਬਰ ਸਾਹਿਬ ਨਹੀਂ ਬਚਦਾ ਫਾਈਨ, ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਸਾਈਕਲ ਤੇ ਹੋਇਆ 5000 ਦਾ ਤੇ ਹੁਣ 15000 ਦਾ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ। ਸਾਈਕਲ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਲਾ ਲਓ, ਸਿਰਫ ਕਿਸੇ ਉਹ ਪੈਡਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮਾਰਦਾ ਤੇ ਡਿਲੀਵਰੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਡਿਲੀਵਰੀ ਦਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਪੀਜ਼ਾ। ਸਾਈਕਲ ਉਹਦੀ ਉਹ ਸੀ, ਸਿਰਫ ਉਹ ਨਾ ਬਟਨ ਵਾਲੀ ਸਪੀਡ ਵਾਲੀ ਸੀ, ਪੈਡਲ ਵਾਲੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਤਾਂ ਤੈਨੂੰ ਜੁਰਮਾਨਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਪੈਡਲ ਤੂੰ ਨਹੀਂ ਮਾਰਦਾ। ਇਸ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ 6000 ਸੀ, ਉਹਨੇ ਨਹੀਂ ਤਾਰਿਆ, 15000 ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਹੁਣ ਉਹਨੇ ਵਕੀਲ ਕਹਾਣਾ 15000 ਯੂਰੋ ਨਾ ਲਈਦਾ। 20 ਲੱਖ ਦਾ ਬੰਦਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ। ਕਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ? ਜਾਂ ਥੀਏਟਰ ਦੀ ਗੱਲ ਪੇ ਕਰਨਾ, ਸਿਰਫ ਉਹ ਡਿਲੀਵਰੀ ਕਰਦਾ ਸੀ ਪੀਜ਼ੇ ਦੇ ਕੰਮ ਤੇ। ਉਹਨੇ ਸਾਈਕਲ ਰੱਖੀ ਸੀ, ਸਿਰਫ ਕੀ ਸੀ ਉਹ ਪੈਡਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮਾਰਦਾ। ਕੀ ਸੀ ਕਰਦਾ, ਜੇ ਪੈਡਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਪੈਡਲਾਂ ਵਾਲੀ ਸਾਈਕਲ, ਉਹ ਰੇਸ ਵਾਲੀ ਸੀ, ਪੈਡਲ ਵਾਲੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਵਾਸਤੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਇਸ ਕੰਮ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਸਾਈਕਲ ਨਹੀਂ ਅਲਾਉਡ ਹੈ ਤੇ ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਸਾਈਕਲ ਵੀ ਲੈ ਲਈ ਅਗਲੇ ਸਾਈਆਂ ਨੇ ਤੇ ਜੁਰਮਾਨਾ ਵੀ 6000 ਕੀਤਾ। ਉੱਥੇ ਗਏ ਨੇ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਹੁਣ 15000 ਹੋ ਗਏ ਆ ਤੇ ਹੁਣ ਵਕੀਲ ਕਰਨਾ ਤੇ ਜਾਨ ਛੁੱਟ ਗਈ। ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਾਇਆ ਓਏ ਹੋਏ ਤੁਸੀਂ ਹਾਲਾਂ ਹੀ ਦਾ ਘਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕੋ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਛੋਟ ਲੱਗੇ ਹਰ ਪਾਸੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਹੀ ਆ ਦਿੰਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਅਗਲੇ ਛੋਟੇ ਤੋਂ ਬੰਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਪੱਪੂ ਤੇ ਬੜੇ ਗਾਣੇ ਗਾਉਂਦਾ ਫਿਰਦਾ ਵੇ ਗੱਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉੱਥੇ ਉਹਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਚਾੜੀਆਂ ਨੇ ਵੀਡੀਓ, ਬੜੇ ਡਾਂਸ ਕਰ ਕਰਕੇ ਗਾਣੇ ਗਾ ਰਿਹਾ। ਸਿਆਲ ਭਾਈ ਮੈਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਾਲ ਪਾਈ ਹੈ, ਵੇਖਿਓ ਅਮਰ ਸਿਆਲ ਸਾਹਿਬ, ਸਿਰਫ ਨਿਸ਼ਾਨ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ, ਵੇਖਿਓ ਕਿਹਦੀ ਕਾਲ ਹੈ।
Oh, 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 oh.